자, busquemos San Mateo capítulo 8, versículo 18 a 22. San Mateo capítulo 8, versículo 18 a 22. a 22, despacio, leamos junto. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. 여기를 표시해 놓으시고요. Marque esta página, por favor. 네, 두 군데를 같이 찾을 거니까요. Vamos a buscar dos partes juntos. 먼저 여기를 표시해 놓으시고. Primero marque esta página. San Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62. Busquemos San Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62. 57 a 62. Igualmente, despacio, leamos junto. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 누가복음 9장 50절과 62절 그리고 마태복음 8장 18절 20절에는 주님을 따르려는 세 부류의 사람들에 대한 이야기가 기록되어 En 있습니다. San Lucas capítulo 9 del 57 al 62 y en San Mateo capítulo 8 del 18 al 22 hablan acerca de tres clases de personas que quisieron seguir al Señor. 그래서 이 말씀에도 성경에 사실은 핵심이 다 들어가 있습니다. En realidad aquí también se incluye todo el núcleo de la Biblia. 예전에 저는 이 말씀을 공부할 때 상당히 좀 헷갈렸어요. Antes yo cuando estudiaba esta parte me confundía 왜냐하면 bastante, 이 사실상 같은 얘기를 하고 있는데 porque en realidad está hablando lo mismo. 예, 마태복음 8장에 보면은요. Si vemos en San Mateo, 두 사람 얘기만 나오거든요. solamente habla acerca de dos 두 사람 personas. 얘기인 것 같은데 Parece que hablar solamente de dos personas. 나중에 이 말씀과 같은 말씀인 누가복음 9장 말씀을 보니까 Pero después al ver San Lucas, que es el mismo contexto que San Mateo, 사실은 세 부류의 En 사람을 realidad, 얘기하고 있고 está hablando acerca de tres clases de personas. 사실은 여기에 아주 핵심이 들어 Y 있습니다. aquí está un núcleo de la Biblia. 많은 사람들이 주님을 믿고 따른다고 하는데 Muchas personas dicen que creen en el Señor y siguen al Señor. 자, 이 세상에서도 주님을 따른다라는 세 부류의 사람들이 있을 것을 얘기하고 Pero 있습니다. también está diciendo que en este mundo también habrán tres clases de personas que seguirán al Señor. 그리고 이 성경은 아주 보완적이에요. Además, la Biblia es conservada. 그래서 이제 마태, 마가, 누가, 요한 이 사복음서를 같이 봐야 Por lo tanto, tiene que ver los cuatro libros evangélicos 내용이 더 잘 이해가 됩니다. para poder entender mejor el contenido. 그래서 어디 성경 어디에 보면 Por lo tanto, si vemos una parte de la Biblia, 장님 두 사람이 치료받았다고 돼 있는데 está diciendo que solo dos ciegos fueron curados, 똑같은 내용인데 pero es el mismo contexto. 다른 곳에서는 Pero en otra parte, 장님 한 사람만 치료받은 것처럼 나오고 Habla como que solamente un ciego hubiera sido curado. 거기에는 이유가 있거든요. Es porque hay razón en todo. 그래서 이게 같이 이제 보완적인 내용들이 있기 때문에 같이 보면 Como hay contenido conservado para ver juntos,
성경이 잘 이해가 Entonces 됩니다. así puede entender mejor, ¿no? 먼저 주님을 따르겠던 첫 번째 사람이 나오는데 Primero habla la primera persona que quiso seguir al Señor. 여기 누가복음 9장 57절에 보면 Si vemos en San Lucas, 여기 뭐라고 되어 있어요? aquí como está diciendo, 예, 그냥 혹이 여짜오되라고 되어 있는데 dice, pregunta, ¿no? 예, 여기는 누가 누군지 나와 있지 않아요. Aquí no está escrito detalladamente quién es. 그런데 이제 마태복음 8장에 보면 그 사람이 산 서기관이라는 걸 알 수 있어요. Pero si vemos en San Mateo capítulo 8 podemos conocer que aquella persona ha sido un escriba. 그래서 이 마태복음 8장과 누가복음 9장을 비교해 보면 Por lo tanto, si comparamos San Mateo 8 con con San Lucas 9, 주님을 따르려는 세 부류의 사람이 나오는데 hablan acerca de tres clases de personas que quisieron seguir al ¿Cuántos Señor. saram은? La primera persona 한 서기관, ha sido un escriba. 두 번째 La 사람은 segunda persona 주님을 따른 제자 중에 한 사람, ha sido uno de los discípulos que siguieron al Señor. 그리고 세 번째 사람은 La tercera persona 또 다른 사람 이렇게 돼 dice 있어요. el otro. 이래서 이렇게 주님을 따르는 세 부류의 사람이 Por lo 있는데 tanto, aquí tenemos tres clases de personas que siguieron al Señor. 그래서 오늘 말씀을 통해서 Por lo tanto, hoy por medio de la palabra, 나는 이 세 부류의 사람 중에서 주님을 따르는 그 이 세 부류의 사람 중에 나는 어떤 부류에 내가 속하는 사람일까? vamos a ver en qué clase me incluyo yo. 자, 이것을 교훈 받아봤으면 좋겠습니다. Sería bueno recibir una lección acerca de esto, ¿verdad? 예, 여러 많은 기도 가운데요. Especialmente en medio de mucha oración. 예, 오늘 그 임원 발표도 있을 것이고. Hoy habrá la presentación de los 예, presidentes. 그래서 미리 좀 상의를 한 드린 분도 계시고 Hay personas que yo ya dije 상의 없이 오늘 그냥 세워지는 분도 계시고. y habrán personas que serán levantadas sin ninguna conversación personal conmigo. 그래서 이제 특별히 임원을 세우는 부분에 있어서 Acerca del tema de levantar a los 좀 presidentes, 이렇게 교훈이 되었으면 좋겠다 생각이 들어서 este tema serviría bastante. 예, 오늘 말씀을 좀 준비했고요. Por eso preparé este sermón. 임원뿐만이 아니라 No solamente los presidentes, 사실 우리 구원받은 그리스도인들은 다 주님의 제자잖아요. en realidad los cristianos que recibieron la salvación prácticamente son discípulos del Señor. 주님이 우리를 구원시켰을 때는 있잖아요. Cuando el Señor nos salva, 대충 살으라고 우리를 구원시킨 것이 아니고 no nos salvó para que nosotros viviéramos como queramos. 그리고 멀리 좀 주님을 멀리 그냥 대충 주님을 따라가는 그런 사람을 만들기 위해서 우리를 구원시킨 것도 Tampoco el 아닙니다. Señor nos salvó para que nosotros siguiéramos a Él lejos de Él. 예, 주님은 그 귀한 피로써 우리를 구원하여 주셨고 El Señor nos salvó por su sangre preciosa. 구원받은 그리스도인이 정말 주님을 가깝게 주님의 참 제자답게 주님을 위해서 살기를 원하십니다. Y desea que los cristianos vivan por Él. 그래서 오늘 말씀을 통해서 내가 주님을 따르고 섬긴다고 신앙생활을 한다고 이야기하지만 나는 도대체 어떤 부류에 속한 사람일까? Entonces, por medio de la palabra podemos conocer en qué clase de persona me incluyo yo, aunque yo diga que creo en el Señor y sigo a Él. 이것을 좀 생각해 보는 시간을 갖도록 Vamos a tener 하겠습니다. un tiempo de reflexionar en esto. 가장 먼저 주님을 따르겠다라고 했던 사람이 나오는데 Aparece la primera persona que dijo al Señor para seguir a Él. 자, 먼저 다시 마태복음 8장을 다시 가보겠습니다. Vamos a volver a San Mateo 8. 산 마태 카피톨로 5 베르시클로 19에 20에 보면 Si vemos 8, 주님을 따르려고 하는 한 서기관이 기록되어 있습니다. habla acerca de un escriba que quería seguir al Señor. 자, 이 서기관이 예수님에 대해서 무엇이라고 얘기하는지 Este escriba, como dice del 그리고 Señor, 또 예수님이 이 사람에 대해서 무엇이라고 y el Señor 말씀하시는지 que habla de él. 여기에 중요한 교훈이 담겨 Aquí 있는데 está escondido una lección muy importante. 한번 생각해 Vamos 보겠습니다. a pensar juntos. 다시 한번 읽어보겠습니다. Vamos a volver a leer. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. 자, 여기 한 서기관이 나와 있는데 Habla aquí acerca de un escriba. 주님을 따르려는 각오가 아주 대단합니다. Es muy buena la decisión de querer seguir al 한번 Señor. 질문 드려보겠습니다. Entonces les pregunto a ustedes, 이 서기관이 구원을 받은 사람입니까? 아직 구원받지 못한 사람입니까? ¿este escriba recibió ya la salvación o no? 받은 사람이야, 안 받은 사람이야? ¿Recibió la salvación o no? 예? 예? 뭐라고요? 구원을 받았다고요? 예, 구원을 안 받은 사람이에요. No recibió la salvación. 왜 아냐면 ¿Por qué? 구원을 받은 사람은 주님을 뭐라고 불러요? Porque un cristiano salvo, ¿cómo llama al Señor? 세뇨를 그러죠. Señor. 근데 이 사람은 예수님을 뭐라고 Pero 불러요? esta persona, ¿cómo llama al Señor? 마이스트로. Maestro.
자, 왜 마에스트로라고 불러요? ¿Por qué le llamo diciendo maestro? 아직 예수님이 자기의 주인이 되지 않은 Porque 거예요. todavía el Señor no se ha hecho su dueño, su ama en su corazón. 당시 이 에스크리파는 당시 어떤 사람이냐면 En esta época, ¿qué tipo de persona era este escriba? 성경을 달달 외우는 Era quien 사람이에요. casi ya memorizaba toda la Biblia. 성경을 엄청나게 많이 알고 있고 Era quien conocía muy bien acerca de la 그 Biblia. 성경의 지식으로서 다른 사람들을 가리키는 사람이에요. Y era quien enseñaba a la gente por medio de conocimiento de la 그리고 Biblia. 이들은 모세가 준 그 율법을 붙잡고 Además, ellos habían agarrado la ley dada por Moisés. 그 율법을 지켜서 천국 가려고 노력하는 그런 Eran 사람들입니다. personas que se esforzaron en llegar a ese cielo guardando la ley. 그래서 율법을 최대한 지키려고 하는 사람이에요. Por lo tanto, son personas que se esforzaron mucho para guardar la ley. 그 속으로는 많은 죄를 짓고 살았지만 Por corazón habrán vivido cometiendo muchos pecados, 겉으로는 pero por fuera 율법을 하나도 어기지 않고 nunca fallaron la ley. 아주 정직하게 사는 것처럼 보이는 Se 사람입니다. ve como una persona que vive de una manera honesta. 그렇기 때문에 이 Por lo tanto, 서기관은요 este escriba 아직 자신이 멸망받을 죄인이라는 걸 깨닫지 못하고 todavía 있습니다. no conoció de que él era un pecador que tenía que ser destruido. 자기 자신이 어떻게 평가하고 있냐면 ¿Cómo se refuta a sí mismo? 자신은 율법을 따라 지금까지 열심히 잘 살았고 Que ha sido un hombre que vivía según la ley. 나는 정말 선한 사람이고 Yo soy un buen hombre, 그렇기 때문에 나는 자기는 절대 지옥 갈 por lo tanto 사람이라고 no merezco ir al infierno. 생각하지 않고 있는 겁니다. Es una persona quien piensa de esta manera. 근데 예수님을 보니까 Pero al ver a Jesús, 자신도 깨끗하다고 생각을 aunque 했는데 él se consideraba a sí mismo limpio, 예수님을 보니까 너무 죄가 없고 너무 깨끗한 pero 거예요. al ver a Jesús se da cuenta que es más limpio todavía. 이 서기관은 어떻게 생각이냐면 Entonces, ¿qué es lo que pensó escriba? 자기도 깨끗하지만 Aunque yo soy limpio, 자기보다 예수님은 조금 더 pero 깨끗하다. Jesús es un hombre un poco más limpio que yo. 그 정도로 예수님 생각했던 Solo 거예요. lo consideraba de esta manera. 그러니까 뭐라고 Por 했어요? lo tanto, ¿de qué manera dijo? 마이스트로. Maestro. 그렇게 합니다. Así. 오늘날도 교회 생활하면서 그런 사람들이 Hoy en día hay 많아요. muchas personas que son así llevando la vida de la iglesia, ¿verdad? 예수님을 일종의 선생님 정도로만 생각하고 Hay muchas personas que consideran a Jesús como un tipo de maestro 그리고 nomás. 그들은 율법을 붙잡고 Y ellos agarran la ley. 선한 행실로다가 착한 일을 많이 해야 천국 간다. Piensa que por medio de buenas obras pueden ir al cielo. 십계명과 율법을 잘 지켜 천국 간다. Pueden ir al cielo guardando bien los 10 mandamientos de la ley. 이렇게 생각하는 서기관 같은 사람들이 너무나 많아요. Hoy en día hay muchas personas que piensan de una manera como escriba. 그런데 열심은 대단합니다. Pero el celo que él tenía era muy grande. 우리 교회 주위에도 이단도 얼마나 En nuestra 많습니까? iglesia, cerca de nuestra iglesia, hay muchas 여호와 iglesias 증인들, 막 heterodoxas, 모르몬들. ¿verdad? Como Testigo de Jehová, 그런데 mormones. 사실은요 우리보다도 우리 그리스도보다 열심히 더 많이 Pero 해요. en realidad son personas que tienen más de lo que nosotros. 그들은 정말 매일매일 다니고 Porque ellos todos los días van a la 한 iglesia 사람이라도 지옥 para 데려가려고 enviar a una persona más al infierno. 얼마나 열심히 합니까? ¿Qué tan gran esfuerzo 또 tienen ellos? 율법대로 얼마나 또 깨끗하게 정직하게 삽니까? Además, ¿qué tan honestamente están viviendo ellos según la ley? 그런데 예수님은 뭐라 그랬어요? ¿Pero qué dijo Jesús? 예수님은 이 사람을 인정하지 않았어요. Jesús no reconoció a aquella persona. 예수님은 모든 사람의 마음을 다 아시잖아요. Jesús conoce todos los corazones de las 왜요? personas. 예수님은 하나님이시기 Porque 때문에. Jesús es Dios. 예, 그래서 예수님은요 이 땅에 왜 오셨어요? Por lo tanto, ¿cuál es la razón por la que Jesús vino a esta tierra? 사랑의 짝을 찾으러 오신 거예요. Para buscar su pareja del amor. 성경에 보면 교회를 머리로 비유했잖아요. En la Biblia siempre compara a la iglesia como la cabeza. 교회는 몸이고 예수님은 머리라고 La 했어요. iglesia el cuerpo y Jesús como la cabeza. 그래서 자신의 머리 둘 곳을 찾으러 Por lo 오셨는데 tanto, vino a esta tierra para buscar el lugar donde para recostar su cabeza. 예수님이 서기관의 머리가 돼서 이 사람과 함께 짝이 되고 싶은데 Jesús quería ser la pareja del amor con este escriba para ser su cabeza. 이 사람의 머리에는 뭐가 차 있어요? Pero ¿qué cosa está llena su cabeza? 오직 율법으로 가득 차 있는 Solamente 거예요. de la ley. 그래서 예수님 말씀하십니다. Por lo tanto, dijo Jesús, 여우도 굴이 있고 hasta las zorras tienen guaridas, 공중의 새도 거처가 있는데 las aves nidos, 인자는 머리 둘 곳이 pero 없다. el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 머리 둘 곳이 없다. No tiene dónde recostar la 자, cabeza. 예수님이 왜 이렇게 ¿Por 말씀하셨을까요? qué habrá dicho así Jesús? 이게 무슨 얘기일까요? ¿A qué se refiere esto? 어떻게 생각하세요? ¿Cómo piensan? 예, 왜냐하면 다시 한번 말씀드리지만 Les voy a decir de nuevo. 예수님은 사랑의 짝을 찾으러 오셨어요. Jesús vino a buscar la pareja de su amor. 예수님이 그 사람에게 들어가서 그 사람이 머리가 되기를 원하시는데 Jesús que deseaba entrar en la cabeza de aquella persona para ser su cabeza. 이 서기관에게는 예수님이 들어갈 장소가 있어요, 없어요? Pero en escriba, ¿existía algún espacio para que pueda entrar Jesús? 예수님이 예수님이 자리가 있어요, 없어요? ¿Tenía lugar para recostar la cabeza de Jesús? 없는 거예요. No. 왜 없어요? ¿Por qué no? 이 사람은 자기가 깨끗하다고 생각하고 Porque esta persona ya se consideraba limpio. 자기는 율법을 다 지킨다고 생각하고
Se consideraba como una ley, o sea, una persona que guarda bien la ley. 그러니까 자기가 지옥 갈 죄인을 깨닫지 못하니까 Como no llega a comprender que es un pecador que tiene que ir al infierno, 한 번도 자기가 지옥 갈 죄인을 깨닫지 못하고 간절하게 주님 저 지금 죽으면 지옥 갑니다라고 회개해 본 적이 entonces 없는 nunca 거예요. se había arrepentido diciendo, Dios, es que yo muriera ahora tengo que ir al infierno. 한 번도 자기가 지옥 간 생각을 안 하는 Nunca se 거예요. había considerado como un pecador que tiene que ir al infierno. 자, 예수님은 어떤 사람에 찾아오시고 어떤 Jesús, 사람의 ¿a 머리가 quién 되시죠? busca y a quién visita? 어떤 사람? 어떤 사람에게? ¿A quién persona? 회개하고 복음을 받아들인 사람. A la persona que se arrepintió y aceptó el evangelio. 그래서 예수님이 머리가 되시기 Por lo tanto, 위해서는요. para que Jesús pueda ser la cabeza, 먼저는 회개하고 primero hay que haber arrepentimiento 그 복음을 받아들여야 y 됩니다. aceptar este 그 evangelio. 사람에게 예수님이 들어오시고 A esta persona entra el Señor 그 사람이 머리가 되어주시는 y 거예요. se hace la cabeza de aquella 그 persona. 성경에 이런 말씀이 Por lo tanto, en la 있습니다. Biblia hay un versículo así, ¿verdad? Busquemos Isaías 57. 두 군데는 표시해 놓으십시오. Las dos partes primeras que buscamos, marquen por favor. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Leamos juntos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. 자, 주님이 어디에 거하십니까? El Señor en donde mora. 어떤 사람이 마음에 들어오시고 어떤 사람과 함께 하십니까? En el corazón de quién mora y con quién se acompaña. 통회하는 자, La persona del corazón quebrantado. 마음이 겸손한 자, La persona de humilde de corazón. 자신이 정말 지금 죽으면 영원한 지옥 갈 죄인이라는 것을 깨닫고 간절한 마음으로 주님을 원하고 바라는 자. La persona quien desea con el corazón anheloso al Señor, conociendo de que es un pecador que merece ir al infierno. 그런 사람을 아시고 그런 사람 마음에 들어가시는 겁니다. Reconoce a esta persona y entra en el corazón de aquella persona. 그리고 그 사람을 구원받게 해주시고 Ayuda para que esta persona llegase a recibir la salvación 그 사람의 머리가 되어주시는 거예요. y llega a ser la cabeza de él. 근데 예수님은 그 서기관에게 뭐라 하겠어요? Pero ¿qué dijo Jesús a este escriba? 네, 여우도 굴이 있고 공중에 새도 거처가 있는데 Las zorras tienen guaridas, hasta las aves tienen nidos, 인자는 머리 들고 쳤다. pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 너에게 들어갈 너에게 내가 들어갈 자리가 없다. No hay espacio en ti para que yo pueda entrar. 사실은 예수님 그렇게 En 말씀하시는 realidad 거예요. el Señor está hablando de esta manera. 이 서기관은 자신이 죄인이라는 것을 깨닫지 못하였고 Este escriba no llegó a comprender de que eres un pecador. 예수 그리스도 구세주의 필요성을 알지 못하는 겁니다. No conoció la necesidad de Salvador Jesucristo. 지금도 Hasta 마찬가지입니다. ahora sería lo mismo, ¿verdad? 예수 그리스도의 필요성을 느끼지 못하는 사람, 통회하지 않는 자, Las personas que no sienten la necesidad de Jesús, los que no tienen el corazón quebrantado, 그런 사람들의 마음속에는 주님이 들어갈 수가 없는 el 겁니다. Señor no puede entrar en el corazón de ellos. 오직 진심으로 회개하고 복음을 믿을 때 Solamente al momento de arrepentirse y creer en el Evangelio, 예수님은 그 사람에 들어오시는 겁니다. el Señor entra en aquella persona. 이제 사람들은 겉을 보잖아요. Las personas ven la apariencia, ¿verdad? 그러니까 이 서기관을 사람들은 다 존중하고 그 사람의 성경을 배웠어요. Por lo tanto, las personas tuvieron mi respeto hacia este escriba y aprendieron la Biblia por medio de él. 그런데 예수님은요. Pero Jesús, 어디를 보세요? ¿a qué mira? 하나님이시기 때문에 Como es Dios, 그 사람이 속을 보는 mira el 거예요. corazón de aquella persona. 속을 보니까 Al ver el corazón de aquella persona, 아직 이 사람은 예수를 받아들일 준비가 se 되어 da 있지 않은 cuenta que 겁니다. esta persona todavía no se ha preparado para aceptar a Jesús. 그래서 여기서 좀 우리가 교리적인 것도 좀 Por lo tanto, aquí 배워본다면 también podemos estudiar una parte de la doctrina, ¿verdad? 예수님은 서기관뿐만이 아니라 모든 사람의 모든 마음을 다 아시죠. Jesús no solamente el corazón de escriba, sino todos los corazones de todas las personas conoce. 전도 집회를 저는 수도 없이 해봤습니다. Yo hice de verdad muchas veces el seminario de la Biblia. 그때마다 참 희한한 일이 있어요. Siempre pasa algo extraño cada vez que hago el seminario. 어떤 분은 말씀을 막 너무 잘 들어요. 막. Una persona escucha muy bien la palabra. 아, 저 사람은 꼭 구원받을 것 같다. Entonces yo pienso en mí, no, esta persona sí o sí recibirá la 어떤 salvación. 사람은 말씀을 좀 대충 듣는 Una 것 같아. persona escucha, parece que está escuchando sin pensamiento la 근데 palabra. 나중에 결과를 보면은요. Pero después, al ver el resultado, 말씀을 막 너무 잘 들었던 사람은 la persona que escuchó bien la palabra 구원을 못 받아. se resulta ser no 근데 salvo. 잘 안 듣는 것처럼 들었던 Pero la 사람은 persona que parecía que estaba escuchando el seminario sin pensamiento 구원받은 사람이 llega a recibir la 있어요. salvación. 예, 그러니까 사람은 속는데 O sea, el hombre puede ser engañado, 예수님은요. pero Jesús, 그분이 하나님이시기 때문에 como es Dios, 사람이 모든 속을 아시기 때문에 como conoce todos los corazones de las 절대 personas, 속지 않는 겁니다. no va a ser 그래서 engañado. 우리가 좀 생각해 보면 Por lo tanto, si pensamos un poco, Génesis capítulo 18 versículo 12에 보면요. si vemos
vemos en Génesis 18:12, 사라 얘기가 나오죠. habla acerca de Sara, ¿verdad? 여호와 하나님이 나타나셔가지고 Apareció Jehová Dios. 사라가 이제 90살이 넘었는데 Sara ya tenía más de 90 años, 너 임신할 거야. pero dijo de que ella se 너 embarazaría. 자녀를 낳을 거야. Tú darías, o sea, a luz. 그러니까 사라가 어떻게 했어요? Entonces, ¿qué dijo Sara? 사라가 어떻게 했어요? ¿Qué hizo Sara? 아하하 막 웃었어요? ¿Se rió? 아니에요. No, no se rió tampoco 성경 así. 잘 보셔야 돼요. Tiene que mirar bien la 사라가 Biblia. 하나님 그런 일 없다고 막 사라는요 그렇게 편해서 웃은 게 아니고요. Sara no se rió de verdad por fuera, 사라 뭐라 했어요? sino que dijo Sara. 겉으로는 안 눈쳐오는데 O sea, por fuera parecía que no estaba riéndose, 속으로는요. pero por dentro, 아유 하나님 나한테 농담하시네. ¿por qué Dios se bromea contra 속으로는 mí? 웃고 있었다고 속으로는. Por dentro se rió. 야, 그런데 하나님은요 Pero Dios, 뭐라 했어요? ¿qué dijo? 사라야 너 왜 웃냐? Dijo, ¿por qué Sara se ríe? 사라가 막 당황해가지고 Entonces Sara desorienta, 하나님 ¿verdad? 저안 웃었어요. Dios, yo no me reí. 이 보면은요. Si vemos aquí, 15절 뭐라 했어요? en el versículo 15, ¿cómo 사라가 dice? 두려워서 승인치 아니에요. Entonces Sara negó. 아, 너 안 웃었다고. Oh, no me reí, dijo. 진짜 사라 겉으로는 안 웃었어요. 겉으로는. Por fuera Sara de verdad no se rió. 주님은 근데 하나님 어디 보셨어요? Pero el Señor, ¿qué cosa ha visto? 중심을 보신 El 거예요. corazón de ella. 속으로는 사라가 웃었거든요. Porque por dentro sí se rió. 하나님 정말 대단하십니다. Dios es un ser muy asombroso, 여기서 ¿cierto? 생각할 것이 뭐냐면 Hay cosas que podemos pensar a través de esto. 속으로 웃는 것도 웃는 것이라면요. Reírse por dentro es reírse, ¿cierto? 내가 속으로 누구를 미워해. Entonces yo odio a alguien por dentro. 내가 누구를 죽이고 싶은 생각이 막 들었어. De vez en cuando tengo ganas de hasta matar. 그것도 사람을 죽인 거 ¿Esto 안 죽인 también 거예요? es matar a la gente o no? 죽인 거잖아요. Sí. 죽인 거거든요. Sí. 그러니까 우리가 성경을 배운 것처럼 Por lo tanto, como nosotros aprendimos en la Biblia, 겉으로 우리가 사람을 죽이지 않았다 해도 aunque no hayamos matado realmente a la persona por fuera, por 내가 행동으로 acto, 가늠죄를 짓지 않았다 aunque yo 하더라도 no haya cometido la fornicación por acto, 속으로 가늠한 것도 가늠한 pero 거예요, no 안 toda 한 la 거예요? fornicación que hacemos en el corazón también es fornicación o no, 한 거예요. ¿cierto? Sí. 누구 보기에? ¿Para la vista de quién? 하나님 보기에. Para Dios. 하나님을 사람처럼 생각하면 안 되는 겁니다. Por lo tanto, no tenemos que considerar en Dios como hombre, 근데 이 서기관은 pero este escriba 하나님을 사람처럼 생각한 거예요. consideró en Dios como hombre. 속으로는 다 죄짓고 Por dentro ya cometió todos los pecados, 겉으로는 pero por fuera, 경건한 척, como fuera un hombre piadoso, 자기가 착한 척 como fuera un hombre 의로운 bueno, 척. como fuera justo. 그렇게 했던 거죠. Así se 그렇기 comportaba. 때문에 자기는 율법을 지킨다고 생각했고 Por lo tanto, él pensaba que estaba guardando la ley. 그 율법을 붙잡고 율법 행위로 청구한다고 생각했던 겁니다. Pensaba que podía llegar al cielo guardando la ley. 예, 오늘 특별히 이 페루에 보면은요. Especialmente si vemos Perú. 페루는 특별히 카톨릭 국가잖아요. Especialmente Perú es un país católico, ¿cierto? 그러니까 그런 사람들이 너무나 Por lo 많아요. tanto, hay muchas personas que piensan de esta 오직 manera. 예수의 피로 오직 은혜로 Solo por la sangre de Jesús, solo por la gracia. 영원히 속죄를 받는데도 불구하고 Recibir la eterna redención, sin embargo, 지금도 예수님을 따른다고 말은 하는데 hasta ahora muchas personas por boca dicen que siguen al Señor, 막 착한 일도 많이 하고 사랑도 많이 hacen 베푸는데 todavía muchas buenas obras, 사실은 예수님을 받아들이지 못하고 구원받지 못한 사람들이 너무나 많아요. pero son muchas personas que no llegaron a recibir la salvación porque no aceptaron realmente al Señor. 왜요? 그들이 무엇을 붙잡고 ¿Por qué? ¿Qué 있습니까? cosa ellos agarraron? 그 자기의 행함 Su obra. 그리고 율법을 붙잡고 La ley. 있습니다. 다 아시는 말씀이면 Esa es la 찾아보겠습니다. palabra que todos conocemos bien. 예, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 3 a 19, perdón, 19 a 20. Romanos capítulo 3, versículo 19 a 20. Leamos juntos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다함을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 율법은 죄를 깨닫게 하고 회개하게 하고 그래서 구원의 길로 인도하는 목적으로 우리에게 주신 것인데 La ley ha sido dada para hacernos conocer nuestro pecado y para que por medio de esto podamos 이 arrepentirnos. 서기관은요 Pero este escriba 율법을 지켜 성과다로 고집하고 있는 겁니다. tiene la terquedad de querer llegar al cielo guardando la ley. 자, 그런 사람의 속에 예수님이 들어가서 머리가 될 수 있다 없다? ¿Acaso el Señor podría entrar en la cabeza de aquella persona para ser su cabeza? 네, 없다는 겁니다. No. 이거 너무나 중요한 성경 Esto es 신문입니다. un núcleo importante de la Biblia. 서기관은 자기가 성경을 잘한다고 생각했지만 El escriba pensaba de que él conocía mucho de la Biblia, 정말 어리석게도 pero muy neciamente 구세주인 예수 그리스도를 앞에 두고도 no reconoció a Jesucristo
그를 그냥 el 마이스트로 Salvador. 정도로만 Solamente lo 생각했잖아요. consideraba como un maestro. 예, 그는 율법이라는 수건이 그의 눈을 가리고 있었던 Es 겁니다. porque sus ojos estaban atados por la ley. 예, 그래서 Por lo tanto, Segundo Corintios capítulo 3, Segundo Corintios capítulo 3 versículo 15 a 16에 보면 si vemos aquí, 오늘까지 모세의 글을 읽을 때 수건이 오히려 그 마음을 덮었도다. está escrito. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 자, 그래서요. 오늘날에도요. 정말 열심을 갖고 있는 사람들이 있어요. Hoy en día también hay muchas personas que tienen celo. 회개하고 진정한 복음을 받아들이지 않았음에도 불구하고 No aceptaron el evangelio verdadero después de haberse arrepentido. Sin 정말 embargo, 주님을 위해서 자기 몸을 불사르는 사람들 막. hay personas que se queman su cuerpo para el Señor. 제가 얼마 전에도 들은 얘기인데 Yo hace poco tiempo también escuché. 저기 우리 예전에 임팩까블레 방송국을 했었잖아요. Antes nosotros hacíamos lo que es el canal Impecable, ¿verdad? 임팩까블레 그 어디인지 아세요? 저기 Ustedes 라라빠. conocen por dónde está la empresa de Impecable, por Larapa. 응? 라라빠 그 임팩까블레 거기 그 빌딩이 있는데 그 Hay un 방송국. edificio de emisión de Impecable. 그 임팩까블레 에디피시오 뒤쪽에 한 카톨릭 성당이 하나 있더라고요. Pero detrás del edificio de Impecable también hay un catedral 그 de 제가 막 교회당을 la 막 iglesia católica. 교회당을 막 찾으러 다닐 때 Por lo tanto, cuando yo iba buscando a la 제가 iglesia, 생각했던 적 있어요. yo había pensado así. 야, 저 성당 자리 정말 교회당으로 너무 좋다. Es muy apto el lugar de catedral para la iglesia. 아, 저런 데다 교회 세웠으면 좋겠다. Quisiera yo levantar la iglesia para este 그렇게 lugar. 생각했는데 Pensaba así, 그 임팩까블레 사장이 얘기하는 겁니다. pero el jefe de Impecable dice, 아, 저거 우리 아버지가 저 땅 기증한 거라고. nuestro padre ha ofrecido esta tierra 우리 아버지가 de la 카톨릭에 iglesia. 확 빠져가지고 Como mi padre, o sea, era muy católico, 그런 선행해서 성과려고 para ir a hacerlo haciendo buena obra, 그래가지고 땅 그 기증한 거라고. entonces dio la tierra prácticamente a la iglesia. 그러니까 제가 너무 화가 Al 나더라고요. escuchar esto me enojé. 야, 세상에 저기다가 우리가 교회를 지면 예? 저 많은 영혼들 전할 수 있는데 Si nosotros pudiéramos hacer la iglesia en este lugar, entonces más espíritus podremos salvar, 그런 ¿no? 생각을 했어요. Y pensé, 자, 구원받지 못하고 사는 사람들도 자기 의로서 천국 가려고 저렇게 열심히 사는데 hasta las personas que decían ir al cielo por su obra, para llegar al cielo, o sea, se esfuerzan mucho con justicia, 구원받은 ¿verdad? 크리스천으로서 정말 어떤 Pero 삶을 살아야 siendo 될까? cristiano que recibimos la salvación, ¿qué tipo de vida tendremos que llevar? 예, 그런 생각을 해봤습니다. He pensado así. 그런데 중요한 거는요. Pero lo importante 구원받지 않은 사람들이 그 막 진짜 자기 목숨을 바치고 막 열심히 하는 그 열정 주님이 받아줄까요, 안 받아줄까요? ¿el Señor acaso recibiría la pasión de las personas que no recibieron la 사실은 salvación? 주님이 받아주지 않습니다. En realidad el Señor no acepta. 왜냐하면 그런 선행은 절대 구원에 이를 수 없거든요. Porque esta buena obra no puede llegar a la salvación. 먼저 주님이 원하시는 건 뭐냐면 ¿Qué es lo que decía el Señor primero? 이렇게 회개하고 복음을 받아들일 그런 회개하고 복음을 받아들이기를 먼저 원하시는 거예요. Aceptar el evangelio después de haberse arrepentido. 그래서 그 사람에게 들어가서 그 사람이 머리가 되기를 원하시는 겁니다. Desea ser la cabeza de aquella persona porque quiere entrar en él. 자, 베드로가 구원을 받기 전에 했잖아요. Pedro, antes de recibir la salvación, 자, 이거 예수님과 대화 가운데서 보면은요. si vemos la conversación que hizo con Jesús, 자, 여기 요한복음 13장에 보면 si vemos en San Juan 자, 13, 여기 이 36절 38절에 보면요. del 36 al 시몬 38, 베드로가 예수님 얘기합니다. Simón Pedro dijo al 이때 Señor, 베드로가 구원받기 전입니다. este momento ha sido antes de que Pedro fuese salvo. 그런데도 베드로가 이렇게 얘기해요. Pero dijo Pedro de esta manera, 주여 어디로 가시나이까? ¿a dónde vas, Señor? 예, 그래가면서 말씀하시기를 Y dice, 베드로가 얘기합니다. Pedro dice, 베드로는 예수님이 먼저 Jesús 말씀하시기를 le responde, 나의 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라올 것이다. a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. 왜 예수님이 이렇게 말씀하셨어요? ¿Por qué Jesús habrá dicho así? 이때는 아직 베드로가 구원받지 못한 Porque en 상태거든요. este momento todavía Pedro no recibió la salvación. 마음만큼은 대단해요. 막. Pero al menos su corazón era de pasión, 말 ¿no? 그대로 주님을 따라다니고 주님에 대한 목숨도 버리겠습니다. Era como que para el Señor voy a dejar hasta mi vida. 막 그런 마음인 거예요. Tenía un corazón así. 37절에요. Por lo tanto, si vemos en el Pedro가 versículo 막 그말 듣고 37, 막 Pedro al 발끈한 escuchar esto se enojó. 예수님 저한테 왜 그러세요? ¿Por qué Jesús me dice esto? 그러면서 막 베드로가 자신 있게 얘기합니다. Y así con coraje dice, ¿no? 예? 예? 베드로가 뭐라고요? ¿Cómo dice? 베드로 주여 내가 지금 어찌하여 따를 수 없나이까? Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? 주를 위하여 내 목숨을 바치겠나이다. Mi vida pondré por ti. 그러니까 예수님 뭐라고 하십니까? Por lo tanto, ¿qué dice Jesús? 내가 다 굴기 전에 3번 나를 보낼 것이다. Tú
de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 그 veces. 주님은 알고 계셨어요. Jesús ya conocía 베드로가 아직 구원받지 못했기 때문에 de que como Pedro todavía no recibió la 그 salvación, 서기관처럼 있잖아요. 예수님을 막 자기 열심으로, 자기 노력으로 따르려는 그런 열심이 있는 거예요. en este momento Pedro tenía celo de seguir al Señor con su justicia. 근데 예수님은 하나님이기 때문에 Pero como Jesús es Dios, 베드로가 따라오지 못하는 걸 알고 있었습니다. conocía de que Pedro por ahora no podía seguir. 그런데 나중에 베드로가 이제 구원을 받고 나서는요. Pero después, cuando Pedro llegó a recibir la salvación, 진정으로 회개하고 난 구원을 받았잖아요. cuando realmente recibió la salvación después de haberse 그 arrepentido, 구원받은 이후에는 베드로가 주님을 죽기까지 따랐습니까? 안 después de 따랐습니까? haberse arrepentido, Pedro siguió al Señor hasta la muerte o no? 그때는 따랐거든요. Sí. 예, 그때는 따랐어요. Ese momento sí. San Juan, busquemos San Juan capítulo 21. 이건 참 정말 우리에게 중요한 교훈을 줍니다. Esto nos da una lección importante. San Juan capítulo 21, versículo 19. San Juan capítulo 21, versículo 19, leamos juntos. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. 자, 얼마 전에도요. 니마교에서 서식을 올렸더라고요. Hace poco tiempo desde la iglesia de Lima ha subido unos cuantos anuncios. 예, 우리 이글레시아 네 니마교에서 서식 올렸는데 Nuestra iglesia de Lima 아직 구원받지 subió 못하고 algunos anuncios. 아직 구원받지 못하고 교회를 나오는 부부가 있는 것 같아요. Creo que hay 니마교회. un matrimonio que va a la iglesia sin recibir la salvación. 구원도 안 받았는데 Todavía no recibió la salvación, 이분들이 열정이 pero 대단해가지고요. ellos como tienen mucha pasión, 지금 니마교회가 거기도 건축하고 ahora la 있잖아요. iglesia del Lima también está en construcción, 가지고 ¿cierto? 그분들이 찾아와가지고 Por eso ellos visitaron al pastor. 파스tor 호세 Pastor José, 이 교회 건축하고 하면 냉장고 필요하지 않냐고. ¿no necesita acaso la refrigeradora si es que se construye la iglesia? 외부 냉장고를 사와가지고 Trajo una refrigeradora nueva 교회에다 기증한 거예요. y se la ofreció. 주님이 기뻐할까요? ¿El Señor se agradaría? 그 전에 주님이 뭘 원하실까요? Antes de esto, ¿qué es lo que el Señor 파스tor desea? 호세는 좋아할 거야 아마. Seguramente el pastor José estaría feliz, ¿no? 어떻게 알고 또 이런 냉장고를 가졌냐고. Como conoció que nos falta esto, que nos trajo 주님 la 입장 refrigeradora. 생각하면요. Pero si vemos con la vista del Señor, 뭐라 하실까요? ¿qué diría? 아이고 너 열심은 좋은데 ¿Es bueno la pasión que tienes? 나는 이런 거 재물이나 이런 거보다도 너의 능력이나 재물이나 이런 거보다도 나는 너의 머리가 되고 싶다. Pero yo quiero ser la cabeza de ustedes en el lugar de celo y pasión. 먼저 회개하고 Primero arrepentirse 구원받아라. y recibir la salvación. 그렇게 말씀하실 거예요. Estaría diciendo así, 맞아요, 틀려요? ¿cierto? 맞아요. Sí. 베드로도 그랬잖아요. Pedro también, 내가 목숨을 ¿cierto? 바치겠습니다. Pedro también dijo, voy a entregar hasta mi vida. 관둬라. Jesús dijo, 너는 먼저 tranquilo. 그 전에 지금은 너 안 된다. Ahora no puedes hacerlo. 먼저 구원부터 받아라. Primero tienes que recibir la salvación. 그렇게 말씀하실 거예요. Así dijo, 자, 이 ¿verdad? 자리도 마찬가지예요. En esta hora también sería lo mismo. 가끔은 이게 목회자로서 걱정이 돼요. Yo de vez en cuando siendo pastor me preocupa. 어떤 분들은 정확하게 구원을 받고 막 변화되는 게 보이는데 Algunas personas tienen cambio en sí después de recibir la salvación, 구원이 좀 냄새가 안 나는 분들이 있어. pero hay personas que ni siquiera tienen aroma de la 교회도 salvación. 오다 안 오다 하고 De vez en cuando vienen a la iglesia, de vez 가끔 en 막 cuando 봉사하라고 no. 하면은 De vez en cuando mandamos a hacer servicio, 구원도 안 받는데 막 ni 열심히 siquiera ha 하고 recibido la salvación, pero por celo hace 그러면은 자, el 그런 분들이 servicio. 열심히 해주는 건 감사한데 Agradezco mucho por el servicio que brindan 먼저 ustedes, 구원부터 받아야 될 텐데 pero me preocupa primero por su salvación, 예수님을 ¿no? 머리로 먼저 받아들여야 될 Primero tiene que 텐데 aceptar a Jesús por cabeza. 이런 생각을 할 때가 있거든요. Siempre pienso así. 그래서 부탁드립니다. Por lo tanto, les pido a 우리는 ustedes. 막 숫자 늘리는 교회가 아니잖아요. Nosotros no somos una iglesia para aumentar el número de los 아직 hermanos. 구원의 확신이 없는 분들 있잖아요. Los que no tengan todavía la 뭔가 convicción de la 열심을 하고 salvación, 주님을 따르려는 그런 노력보다는 en el lugar de tener celo de seguir al Señor, 먼저는 primero 자신을 돌아보고 tienen que reflexionarse en sí mismo, 회개하고 arrepentirse 복음을 받아들이는 거. y aceptar el 구원의 문제 Evangelio. 확실하지 않은 분들은요. Los que no están seguros del problema de la salvación, 1월달에 대집회도 있고 en enero también habrá un gran seminario de la 평상시에 Biblia. 아무 때나 교회 와서 DVD도 들을 수 En 있고 general, en cualquier momento puede venir a la iglesia para escuchar el seminario por DVD. 주님을 따르는 것보다도 먼저 구원받는 게 Por lo tanto, 먼저다. más que seguir al Señor, el primer lugar es recibir la 그 salvación. 성경의 핵심을 그 서교안을 통해서
먼저 얘기하고 있는 겁니다. Por medio de escriba está diciendo el núcleo de la Biblia. 자, 이해가시죠? ¿Entienden? 응? 그래서 이제 첫 번째 Primero, 주님을 따르고자 했던 구원받지 못한 서기관이라는 한 부류의 사람을 우리는 배웠고요. aprendimos una clase de persona como escriba que por celo quería seguir al Señor sin recibir la salvación. 이제 두 번째 부류가 나오는데 Habla la segunda clase de 이 persona. 사람은 구원을 받은 사람인지 안 받은 사람인지 Vamos a ver si esta persona recibió la salvación o no. 보겠습니다. Vamos a ver 두 juntos. 번째 부류입니다. Es la segunda clase de 다시 persona. 산 마테오로 돌아가겠습니다. Vamos a volver a San Mateo. San Mateo capítulo 8 versículo 21와 22. 다 표시해 놓으셨죠? Todos marcaron, ¿cierto? 자, 21와 22. Despacio, leamos juntos. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. 자, 이 사람이 구원 받은 사람이에요, 안 받은 사람이에요? ¿Esta persona recibió la salvación o no? 구원 받은 사람이에요, 안 받은 사람이에요? ¿Recibió la salvación o no? C지, C. Sí. 아, 잘 보라니까 성경을. Hay que mirar bien la Biblia. 여기 뭐라고 됐어요? Aquí que dice, 디시플로라고 돼 있고 otro de sus 예수를 discípulos. 뭐라고 불러요? ¿Y cómo llamó al Señor? 마이스트로라고 불러요? 세누라고 Maestro 불러요? o Señor. 세누라고 그러잖아요. Señor. 이해가시죠? ¿Entienden? 성경을 잘 보고 대답하세요. 잘 Tienen 보고. que mirar bien la Biblia para 이 사람을 responder. 소개할 때 주님의 제자 중에 하나라고 되어 있고 Al momento de presentar acerca de esta persona dice otro de sus 이 discípulos. 사람은 서기관과 달리 Y esta persona diferente que el escriba 주님의 제자라고 되어 있고 dice que es discípulo, 예수님 가리켜 마이스트로라고 하지 않고 세누리라고 부르고 indicando a 있습니다. Jesús no llamó diciendo maestro sino 그래서 이 Señor. 사람은 분명히 Por 구원받은 lo 사람이 tanto, 확실하고 ciertamente esta persona recibió la salvación. 네, 주님을 참으로 믿고 따르는 사람이라는 것을 알 수 있습니다. Es quien sigue al Señor creyendo en él. 이 사람은 예수님이 자기 구세주이자 주이심을 믿고 있는 사람이라는 것을 알 수 있습니다. Podemos conocer que esta persona conoce que es quien aceptó al Señor como su amo y como su dueño, ¿no? 자, 이 사람은 이 주님을 믿는 사람이에요. Esta persona es quien cree en el Señor. 그런데 이 사람은 주님을 따르고자 하는 마음도 있어요. Esta persona todavía tiene corazón de querer seguir al 자, Señor. 그래서 이 지금부터 Por lo tanto, 말씀드립니다. desde ahora la palabra va a ser muy importante. 구원받은 그리스인들은요, Un cristiano que recibió la salvación 이제 주님을 주인으로 섬기고 주님의 또 주님을 배우는 제자이기도 하고 es como discípulo del Señor, es quien sirve al Señor. 우리는 전부 다 주님의 제자들이에요. Todos nosotros somos discípulos del Señor. 정말 순간 주님의 제자가 되는 Desde el 겁니다. momento que recibe la salvación se hace discípulos del Señor. 그래서 이 Por lo 여기서부터 tanto, 말씀이 왜 la palabra 중요하냐면 desde ahora porque es 일단 importante. 구원받은 그리스인들 Entonces 주님의 los 제자로서 cristianos que recibieron la salvación como discípulos, 어떤 삶을 살아야 ¿qué 되느냐, vida tendrán que llevar? 주님의 제자에게 주님이 어떤 삶을 우리에게 원하시느냐. Jesús, ¿qué cosa requiere a nosotros que somos discípulos? 이건 정말 중요한 Por lo tanto, 말씀입니다. es una palabra muy importante. 성경에는 명확하게 되어 있어요. La Biblia está hablando 이 claramente. 사람은 주님을 따르고자 하는 마음은 Esta 있지만 persona tenía corazón para seguir al Señor, 갑자기 한 가지 딱 문제가 있어요. pero tuvo un problema, ¿no? 부친이 죽은 거예요. Su padre ha fallecido. 그래서 이 사람이 Por lo tanto, esta persona, 주님의 제자인 구원받은 사람이 얘기합니다. esta persona que es discípulo del Señor, ha preguntado, 주님, 제가 주님을 따르겠지만 먼저 가서 내 부친을 장사하게 먼저 허락해 주십시오. Señor, te seguiré, pero permíteme que vaya primero para enterrar a mi padre, 이 ¿no? 말씀을 통해서 부친이 죽었다는 것을 알 수 있고, Por medio de esta palabra podemos conocer que su padre ha 야, fallecido. 근데 주님이 얼마나 Pero qué 냉정하신지. tan frío es el Señor. 주님 뭐라고 했어요? ¿Qué dijo? 주님은 죽은 자들로 저희 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 쫓으라. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. 이게 무슨 말이에요? ¿A qué se refiere esto? 죽은 자들을 어떻게 장사해? ¿Cómo los muertos pueden enterrar a los muertos? 이게 무슨 말이에요? ¿A qué se refiere esto? 여기서 말하는 죽은 자는 누구예요? Aquí, ¿a qué se refiere un muerto? 죽은 시체. El cadáver 땅 muerto. 속에 들어있는 죽은 시체. El cadáver que está debajo de sepulcro. 그리고 또 죽은 자들 있죠. Y hay otro tipo de muerto, 어떤 ¿verdad? 사람들이요? ¿Quiénes son? 영이 죽은 자들. El que ha muerto espiritualmente. 베레다. Sí. 그러니까 이제 그 사람들은 죽은 사람들은 육체가 죽은 사람들은 그 영이 죽은 사람들 아직 살아있는 그 영이 살아있지만 영이 죽은 사람들한테 맡기고 Está 너는 diciendo que deje al Padre a las personas que están vivas pero muertas espiritualmente. 주님을 따를 수 있는 기회가 되었을 때 Pero tú cuando tengas la oportunidad 가장 para 먼저가 seguir al 뭐냐? Señor, ¿qué cosa tiene que ser lo primero? 먼저 Lo primero, la prioridad. 이건 정말 중요합니다. Esto es muy importante. 구원을 받았는데 Recibió la salvación, 구원받은 그리스도인들이요. pero los cristianos que recibieron la salvación 이 먼저라는 우선순위를 모르는 그리스도인들이 너무나 많아요. no conocen qué cosa es la prioridad. 주님은 구원받은 그리스도인들, 구원받은 주님의 제자에게
무엇을 원하십니까? ¿Qué es lo que el Señor deseaba de los discípulos? 먼저가 무엇이냐? ¿Qué 먼저가. cosa tiene que ser lo primero? 어떤 분은 그래, 내가 주님 따르겠지만 Alguna persona dice, voy a seguir al Señor, 지금은 바빠요. pero ahora estoy ocupado. 임원을 못 부탁했는데 He pedido para que sea presidente de la iglesia. 제가 주님이 Pero 이런 dice- 것도 제가 주님을 따르겠지만 다른 것도 중요하지만 Sí, pastor, sé que es muy importante 지금 seguir 제가 al 그럴 Señor, 상황이 아니에요. pero ahora no estoy en la situación apta para 먼저는 aceptar 제가 esto. 이거부터 해결하고 Primero yo voy a solucionar esto 그 다음에 주님 y 따를게요. después seguir al Señor. 먼저가 주님이 아니고 Lo primero no se hizo el 먼저가 Señor. 주님 일이 아니고 Lo primero no se hace el 먼저가 trabajo del 복음이 Señor. Lo 아니고 primero no se hace el Evangelio, 순서를 바꾸는 겁니다. sino está cambiando el orden. 주님은 그걸 정말 싫어하셔요. Al Señor no le agrada 그렇기 esto. 때문에 이런 말씀을 Por lo 하는 tanto, existe una palabra como esta. 먼저가 뭐냐? 먼저가. ¿Qué cosa es lo primero? 그리스도인들에게 항상 먼저가 뭐가 되느냐? Siempre, ¿qué cosa tiene que ser lo primero para los 주님을 cristianos? 쫓는 거, Seguir al Señor, 하나님 나라를 전파하는 거. predicar el reino de Dios. 주님의 제자는 혈과 육에 잡히는 사람이 아니고 El discípulo del Señor no es quien se pone atado por carne y sangre, 그 혈과 육보다도 sino en el lugar de carne y sangre, 무엇이 ¿qué cosa tiene que ser lo primero? 주님의 일이 El trabajo del Señor. 주님을 쫓는 것이 Seguir al Señor. 주님의 나라 복음을 전하는 것이 Predicar el reino de Dios. 먼저가 돼야 된다는 겁니다. Esto tiene que ser lo primero. 그게 참된 주님의 제자라는 것을 주님이 말씀하고 계신 거예요. Dios está diciendo que esto es la manera de ser 어떤 분은 discípulo verdadero del 오해하면 안 Señor. 됩니다. Pero tampoco tiene que malentender. 그러면 성경대로라면 내 가족이 죽어도 제사 지내면 안 되나? Entonces, bíblicamente, aunque fallezca mi familia, no tenemos que celebrar el sepulcro, o sea, el velorio. 내 부모님이 돌아가셨는데 Han fallecido mis padres. 장례식 가지 말란 얘기인가? ¿Está diciendo para no participar en el velorio? 그렇게 받아들이면 큰일 납니다. No tiene que aceptar como esta manera. 그 얘기를 하는 게 아니고 No está hablando esto. 이걸 예를 들면 이해시키려면 어떻게 좀 예를 들어보면요. Les voy a dar un ejemplo. 예를 들면 이런 겁니다. Por ejemplo, 두 가지 예를 들어보면 si doy dos ejemplos, 어쩔 수 없이 또 개인적인 간증을 또 하게 되는데 voy a dar inevitablemente mi 예를 들면 testimonio personal. 선교사를 나와야 되는데 Por ejemplo, uno tiene que venir a ser misionero, 제가 이제 선교사를 나오고 나서요. pero yo después de venir como misionero, 저희 어머니가 거의 우울증이 좀 오셔가지고 mi madre ha tenido depresión. 이제 한 2년 동안을 Por 2 전화만 años, 오시는 거예요. solamente por llamar lloraba. 와 진짜 2년을 전화할 De 때마다 verdad, por 2 años lloraba. 아들아 언제 오냐? Me decía, hijo, cuando vienes, 2년만 하고 돌아와라. regresa después de hacerlo un año. 왜 그 전화할 때마다 그러시는 거예요? Cada vez que yo llamaba, 만약에 그때 decía así. 돌아갔으면요. Si yo hubiera vuelto en este momento, 근데 먼저라는 기준을 정확하게 하나님 주셨기 때문에 pero como Dios es quien me permitió el criterio de lo primero, por lo tanto, 이제 8년째 이제 선교사 생활을 하고 있는데요. Casi 8 años. 접어들고 있는데요. sí, 그 casi 8 힘도 años, 주님이 주시는 거잖아요. pero hasta esta fuerza se la da Dios. 또 한 가지 예를 들면요. Si doy otro ejemplo, 제 간증 가운데서 제가 설교장에 제 간증을 하는 거예요. estoy dando un testimonio personal, o 예를 sea, 들면, como misionero. 제가 이게 세미나를 하고 있는데 Por ejemplo, estoy haciendo un seminario 3일차까지 이제 말씀하고 이제 죄 말씀까지 했어요. hasta el tercer día y hasta el cuarto día sobre el pecado traté. 근데 내일 복음을 풀어야 되는데 Mañana tengo que hablar sobre el evangelio, 갑자기 한국에 전화가 pero de 왔어요. repente desde Corea me viene la llamada. 파스터 다비지 당신 어머니가 돌아가셨습니다. Pastor Ravi, su madre ha fallecido. 어떻게 할까요? ¿Qué tengo que 제가 hacer? 어떻게 해야 돼요? ¿Qué tengo que hacer yo? 복음 풀지 말고 한국 가야 될까요? ¿Tengo que irme a Corea cediendo la fecha de hablar el evangelio? 아니면 ¿O 응? 뭐가 맞아요? qué es lo primero? 맞아요. 먼저 복음 풀고 가야죠. Primero tengo que hablar el evangelio y después irme. 제가 하루 늦게 간다고 며칠 늦게 간다고 죽은 어머니가 살아나는 것도 아니고 ¿Acaso por ir un día más tarde la madre que ha fallecido vuelve a vivir? No es 맞죠? así, ¿verdad? 그러니까 먼저 주님이 Por lo 먼저라는 tanto, 거예요. el Señor tiene que ser lo primero. 그 먼저라는 주님을 제껴놓고 다른 것이 우선이 된다면 No tiene que dejar atrás el trabajo del Señor y tomar otras cosas como lo primero. 주님의 제자로서 합당하지 Entonces, 않다? ¿es apto como discípulo del Señor? 합당하지 않다. No. 그래서 먼저 Lo primero. 정말 고마운 그리스도인들은요 항상 이 먼저라는 기준을 잘 잡아야 돼요. Los cristianos que recibieron la salvación tienen que saber poner bien el criterio que es lo primero. 가족과의 Por 관계가 lo 아주 tanto, 중요합니다. es muy importante la relación familiar. 예를 들면 가족끼리 내가 구원받기 전에 가족들이 너무 Por 화목해가지고 ejemplo, antes de que yo recibiera la salvación, la familia estaba en paz. 도밍고마다 모여 Siempre se reúnen cada domingo. 피에스타 막 춤추고 Siempre fiesta. 도밍고마다 너무 화목한 거예요. Siempre todos los domingos están en paz. 근데 구원을 받았어. Pero uno recibe la salvación, ¿no? 근데 구원 받고 나서도
피스타 가서 막 이러고 바일라를 해야 돼요? Después de recibir la salvación, ¿acaso puede ir a la fiesta 그리고 a 시간 bailar? 나면 도민고의 말씀 들으러 Y 와야 cuando 돼요? tenga tiempo venir a escuchar la palabra el día domingo? 예, 그래서는 안 된다는 거죠. No, ¿verdad? 먼저가 이제 구원받은 주님의 제자라면 먼저가 주님의 일이고 먼저가 이제 주님을 따르는 그 신앙의 길이 먼저가 된다는 거예요. Si fuera el discípulo verdadero del Señor, entonces lo primero tiene que seguir, o sea, tiene que ser seguir al Señor. 이해가시죠? ¿Entendieron? 자, 우리는 먼저가 뭐예요? 주님의 말씀을 듣는 거. ¿Qué es lo 주일날에. primero para nosotros? Escuchar la palabra cada domingo. 예, 근데 예를 들면 이런 거. Pero un ejemplo, 그 정말 그런 분이 있으면 또 문제가 될지 si hay 모르겠는데. personas que son así, entonces puede ser un problema para 그런 분이 aquella 분명히 없을 거라 persona. 생각을 하고. Esperando que no haya una persona así entre nosotros. 도민고에 말씀을 11시까지 듣기 11시 전에 말씀을 들으러 가야 되는데 Tiene que venir a escuchar la palabra hasta las 11. 에스포사가 Pero la esposa 화장을 너무 진지하게 하는 거예요. se está maquillando seriamente. 30분, 30 minutos, 1시간, una hora, 눈썹도 그리고 cejas. 말씀 시간이 다가오는데 Se está acercando la hora de la palabra. 같이 기다렸다가 와야 돼요. Tiene que esperarla 그래서 한 1시간 늦게 와야 돼요. y así llegar una hora tarde. 아니면 O 두고 와야 돼요. tiene que dejar y venir primero solo, ¿no? 어떻게 해야 돼요? ¿Qué cosa tiene que hacer? 어떻게 해야 되냐고 지금 ¿Qué cosa tiene que hacer? 물어보잖아요. Le estoy preguntando. 예, 두고 와야지. Tiene que dejar y venir 먼저가 solo. 말씀이지, 말씀. Porque lo primero es la palabra, ¿cierto? 말이 들려요. Sí. 근데 도민고들 왜 들르는 거? 왜들? Pero ¿por qué llegan la tarde el día domingo? 우리 집에다 다 이게 카메라를 제가 하나 다 달아야 될 것 같아. Creo que tengo que poner una cámara ya en cada casa. 그래서 제가 이제 카메라에 집집마다 달아가지고 집에서 제가 교회에서 보고 있어야 되겠어 이렇게. Voy a poner la cámara en cada casa para observar a ustedes en la iglesia, ¿no? 11시가 다 됐는데 왜들 안 오는지. ¿Por qué no viene aunque ya llegó las 11, no? 뭐 데프로테 축구 경기를 하고 있어가지고 이 시간에 그거 보고 다 늦는 분 있어서도 안 되고. Tampoco hay que haber personas que lleguen tarde por ver el partido de fútbol que se hace a esta hora. 이 먼저라는 기준을 잘못 잡으면 신앙이 이제 망치는 거예요. 안 Si 자라는 hace 거예요. mal el criterio de lo primero, entonces la fe no crece. 돈 버는 것도 중요하죠. Es importante ganar dinero. 돈이 없이 그러니까 이렇게 세상 생활을 어떻게 해요? ¿Cómo puede llevar la vida en el mundo sin tener 자녀를 dinero? 학교를 어떻게 보내고? ¿Cómo enviar a hijos al colegio? 그렇다고 도민고 말씀 시간에 도민고 일해야 돼요? Pero tampoco, o sea, el día domingo acaso tiene que trabajar. 아닙니다. No. 먼저가 중요한 거 먼저가. Lo importante es lo primero. 제가 결혼하고 나서요. Yo después de casarme, 너무 감사하게도 먼저란 기준을 잘 잡았어요. gracias a Dios pude tener, o sea, claro lo que es el criterio de lo primero. 저는 그게 주님께 너무나 감사합니다. Esto es lo que más agradezco a 그를 la vista de 이해해줬던 제 Dios. 에스포사한테 너무 También 감사합니다. agradezco a la esposa que me entendió. 제가 결혼할 때 우리 자매한테 Cuando 얘기했어요. me casé, yo dije a mi esposa, 나는 딴 것보다 딱 두 가지만 허락해줘라. yo solamente quiero que me permitas dos cosas. 이것을 나에게 허락하지 않으면 Si no me permites estas dos 나는 cosas, 당신과 결혼할 수 없다. yo no puedo casarme contigo. 농담이 아니고요. No era una broma, 제가 진짜 그랬어요. sino realmente dije 이 esto. 두 가지를 꼭 지켜줘라. De verdad quiero que cumplas estas dos cosas. 첫 번째, Primero, 내가 축구를 너무 좋아하니까 como a mí me gusta mucho el fútbol, 축구하는 거 터치하지 말 거. no toques nada de jugar fútbol. 비 오는 날에 축구를 하든 Que yo 눈 오는 날 juegue, 축구하든 que yo juegue en el momento cuando llueva, nieva, 축구를 하루에 5시간을 하든 aunque yo juegue como 5 horas al día, 다리가 뿜질러져 aunque mi 돌아오든 pierna se rompa, 축구하는 거 터치하지 말 no 거. me toques nada acerca del fútbol. 예. 그리고 두 번째, Segundo, 나는 주님 일을 해야 되니까. como yo tengo que hacer el 근데 trabajo del 정말 Señor, 주에서 내 삶을 드리고 싶다고. yo quiero de verdad dar mi vida para el Señor. 그러려면은 교회 일이 많기 때문에 Para esto, como hay muchos trabajos de la 나는 iglesia, 교회 일을 맡고 있고. me encargo del trabajo de la 예, 그렇기 때문에 iglesia, 나는 교회 집에 일찍 들어올 수가 없다. por lo tanto no puedo llegar temprano a la iglesia. 아침 일찍 나가야 되고 Tengo que ir temprano de mi casa 집을 일찍 들어올 수가 없다고. y no puedo entrar a la casa temprano, ¿no? 그렇기 때문에 내가 새벽 2시에 들어오든 뭐 새벽 4시에 Que yo 들어오든 llegue a las 4 de la mañana, a las 2 de la 막 내가 mañana. 바람을 피겠냐 뭐를 하겠냐. ¿Acaso yo voy a ser infiel para contigo? 내가 갈 데가 교회밖에 더 있냐. O sea, ¿dónde iré más excepto la iglesia? 터치하지 말 거. No me toques nada de 그래서 eso. 에스포사가 오케이 Mi 했어요. esposa dijo ok. 그래서 결혼했어요. Entonces me casé. 아니 오케이 안 했으면요. Si no hubiera dicho ok, 저 결혼 안 했어요. yo no hubiese casado. 예, 근데 결혼하 다리가 축구하다 다리가 한번 부러졌는데 Una vez se ha roto mi pierna jugando de fútbol, 그 자매가 제 약속을 한번 어겼어요. pero una vez falló mi esposa la promesa. 얼마나 잔소리 하든지 ¿Cuánto se enojaba? 앞으로 축구하지 말라고 막 Me decía para que no juegue más el fútbol. 약속했는데 제 Me 약속을 어겼어요. prometió, pero falló la promesa, ¿no? 예. 그런데 이제 신앙에 관련된 만큼은요 Pero acerca de la fe, 한 번도 약속을 어기지 않았어요. nunca falló la promesa. 제가 결혼하고 이 두 딸을 낳습니다. Después de casarme,
tuve dos hijas. 진환이가 이만할 때, Cuando Jinjuan era así, 좀만 이보다 더 어렸어요. 이 más 아이보다. pequeña que ella, 그 수환이는 이제 베베. y cuando Swan era bebé, 그때였습니다. en este 제가 momento, 조그마한 차가 하나 yo 있었는데 tenía un pequeño carro. 제가 교회를 가기 위해서 아침 7시 반에 도민고에 교회를 가는 거예요. Para yo ir a la iglesia tenía que salir de mi casa como a las 7:30. 그리고 몇 시에 돌아가냐면 ¿Y a qué hora regresaba? 12시나 새벽 2시에 A 돌아와요. las 12 o a la 1. 차가 있으나 많아요. O sea, no servía 우리 prácticamente el carro. 에스포사는 Mi esposa, 애 하나 들고 o sea, cargando un bebé, 애 하나 끌고 agarrando la mano de una 가방 niña, 들고 una mochila más. 지하철 한 번 버스를 2번 갈아타야 돼요. O sea, tenía que tomar el tren subterráneo y también 그 2 veces bus 교회까지 cambiar. 그렇게 1시간 반 정도를 Como 1 hora y 교회로 media 와야 se 됩니다. demoraba para venir a la iglesia, ¿no? 한 번도 도민고에 차를 태워준 적이 없어요. 우리 에스포사. Nunca le hice subir a mi esposa para ir juntos a la iglesia el día 좀 domingo. 과하게 들릴지 Se 모르지만 puede escuchar como algo 사실 exagerado, 그런 과정들이 안 했다면 pero si no hubiera existido este 그렇게 proceso, 하나님이 저를 훈련시키지 si 않았다면 Dios no me hubiera entrenado de esta 하나님이 제 manera, 마음 가운데 그 먼저라는 기준을 주지 si 않았다면 Dios no me hubiera puesto el criterio de qué es lo primero, 전도인 아니더라도 신앙생활을 잘 하지 못했을 것 no 같아요. estaría llevando bien la vida cristiana. 그래서 그리스도인들은요. Por lo tanto, los 이 cristianos 먼저라는 기준을 정말 잘 잡아야 돼요. tienen que poner bien el criterio de lo que es primero. 직장을 잡든 무엇을 하든 Que escoja el trabajo, que haga 먼저라는 cualquier 것이 cosa. 무엇이냐? ¿Qué es lo primero? ¿Qué cosa tiene que 제가 ser lo 제 primero? 개인적인 주장이나 과한 얘기를 하는 것이 아니라 Yo no estoy diciendo mi opinión ni cosa exagerada, 라 비블리아 디세 sino estoy diciendo tal como la 예수 Biblia 그리스도 dice. 디세. Jesucristo. 지금 우리가 하는 얘기는 Lo que nosotros estamos hablando 예수님이 하신 es 말씀. lo que dice Dios. 예수님이 그 Jesús. 기준을 주셨어요. Jesús también ha dado el criterio. 이제 정말 구원받은 자녀 주님의 제자라면 Si realmente fuera el discípulo del Señor, el hijo salvo de Dios, 이제 어떤 삶을 살아야 되느냐? ¿qué tipo de vida tendría que llevar? 먼저라는 기준을 잘 잡아라. Tiene que crear bien el criterio que es lo primero. 그렇게 말씀하고 계신 겁니다. Está diciendo de esta manera. 자, 누가복음 가보겠습니다. Vamos a volver a San Lucas. 산 루카스 카피틀로 9. San Lucas capítulo 9, versículo 59 a 60. 아까 찾았던 말씀입니다. Es la palabra que buscamos 자, ya. 레아 순도 Y dijo otro. otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. 그래서 여기 보시는 것처럼 Por lo tanto, como vemos aquí, 주님을 정말 쫓아가는 제자라면요. si fuera realmente un discípulo que sigue al Señor, 먼저가 뭐냐? ¿qué es lo primero? 주님을 쫓는 것이 먼저고 Seguir al Señor es lo primero. 하나님의 나라 그 복음을 전하는 것이 먼저다. Predicar el reino de Dios y el evangelio tiene que ser lo primero. 그래서 우리가 이 세상을 왜 삽니까? Por lo tanto, ¿cuál es la razón por la que estamos llevando la 무엇으로, vida en este 무엇으로, mundo? 무엇 때문에 지금 우리 살고 있습니까? ¿Por qué? ¿Para qué estamos llevando la vida ahora? 돈 더 많이 버는 거? ¿Para ganar más dinero? 더 행복한 거? ¿Para estar más feliz? 그런 게 아니잖아요. No es para esto, ¿verdad? 우리는 정말 주님을 닮아가고 쫓아가는 주님의 제자가 되길 원하고 Nosotros deseamos ser discípulos que pueda asemejarse al 주님께 Señor. 받은 사랑이 너무나 크기 때문에 Y como nos parece muy grande el amor que recibimos del 이 Señor, 복음, 이 하나님의 나라를 더 전파하는 삶, para llevar una vida de predicar más el reino de Y Dios, 두 el 가지. evangelio, solamente estas dos 이 cosas. 두 가지가 이제 그리스도인의 삶의 목적이 되어야 되고 Estas dos cosas tienen que ser propósitos de la vida de los 이것이 cristianos. 성경에서 말하는 주님이 원하는 제자의 삶이라는 Y 겁니다. esto es la vida de los discípulos que el Señor desea. 예수님의 12제자들이 왜 주님의 부르심을 받았습니까? ¿Cuál es la razón por la que los 12 discípulos de Jesús fueron llamados? 주님이 지나가다가 아무나 찍은 게 아니에요. ¿Acaso Jesús pasando por la calle habrá escogido a cualquier persona? 누구를 나의 제자로 ¿A 삼을까 quién 하고 막 escogeré como mi discípulo? 너 하고 막 아, 찍은 또. 게 아니라 그렇게 아무나 그냥 세운 게 아니라 No levantó a cualquier persona como discípulo, 베드로와 sino 야고보와 후안이나 이런 사람들이 왜 주님의 제자가 될 수 porque 있었느냐? Pedro, Jacobo, Juan, estas personas pudieron llegar a ser discípulos del Señor. 왜죠? ¿Por qué? 먼저라는 기준이 확실했어요. Porque tuvieron claro el criterio de lo primero. 베드로에게도 가족이 있었고 Pedro también tenía familia. 야고보에게도 가족이 있었고 Jacobo también tenía familia. 주위에 많은 친구도 있었고 Tenía muchos amigos cerca de ellos. 많은 자기와 정적으로 가까운 사람들이 많이 있었습니다. Tenía muchas personas que estaban relacionadas por la ligadura de cariño. 그런데 산 마르코스 카피톨 1 베르시클로 20에 보면 Pero si vemos en San Marcos y 예수님이 San 그들을 Lucas, 부르십니다. Jesús llama a ellos. 베드로야 나를 따르라. Dice, Pedro, sígueme. 그러니까 이 세베대의 아들들
베드로와 안드레가 뭐라 합니까? Entonces, ¿cómo responden los hijos 야, 배를 de 버려두고 Zebedeo? O sea, hasta dejando la barca, 자기 부모도 버려두고 막 dejando sus padres. 주님이 따르라 하니까 Cuando el Señor mandó seguir, 먼저라는 기준이 바뀌어 버린 거예요. o sea, el criterio de lo primero se ha cambiado. 내 가족이 있지만 먼저라는 기준을 붙잡고 예수님을 따랐던 겁니다. Aunque tuvieron ellos también la familia, pero agarraron el criterio de lo primero y siguieron al Señor. 예, 한국 교회가 정말 이 신실한 전도인들이 많이 생기는 이유가 뭐냐면요. La razón por la que se hicieron muchos predicadores fieles en Corea. 여기는 막 원하면 자기가 공부해서 막 목사가 되고 Aquí cuando 그러잖아요. uno desea, entonces estudiando se hace pastor. 근데 한국에서 저희 교회에서 목사가 되기 Pero en mi 위해서는요. iglesia para ser pastor 저 그런 거 없습니다. no hay esto. 예, 자기가 목사 되고 싶고 막 전도사가 되고 싶고 막 성자가 되고 싶다. 그런 사람 안 세요, 교회에서는. Cuando uno desea ser predicador, pastor, a esta persona no levanta la iglesia como predicador. 왜냐면 자기 의가 나중에 분명히 나오거든요. Porque sí o sí les sale la justicia, su justicia. 근데 한국에 있는 여기 목회자들은 전부 다요. 교회에서 세웁니다. Siempre la iglesia es la que escoge a los predicadores o 배움도 pastores. 있고 Los que tienen 어떤 conocimiento. 재력도 있고 세상적으로 아쉬운 것이 하나도 없는 사람들이에요. Son personas que de verdad eran capaces, eran hábiles en el mundo. 저도 뭐 다른 건 Tenían 없었지만 dinero, todo. Yo tampoco. 뭐 아쉬운 거 없이 살았던 O sea, yo 사람이 있어요. también era quien vivía sin quejarme 근데 de 어느 nada. 날 교회에서 부탁을 하는 Pero un 겁니다. día la iglesia pide, ¿verdad? 주님의 복음을 위해서 저 교회 일을 해줬으면 좋겠습니다. Puede, por favor, hacer el trabajo de la iglesia para el Señor, para el 그러면요. Evangelio. 자기 직업을 다 버리고 Entonces tiene que dejar su trabajo, 자기 사업을 내려놓고 su negocio. 자기 모든 걸 내려놓고 있잖아요. Tiene que dejar todo. 그 순간 순종하고 따르는 사람들. En este momento, los que puedan obedecer y seguir. 먼저 그의 나라와 의를 구할 수 있는 사람. Los que puedan buscar primeramente el reino de Dios y su 예, 그런 justicia. 분들을 한국에서는 목회자로 A 세웁니다. estas personas la iglesia de Corea levanta como 그렇기 pastores. 때문에 신실하게 복음을 전할 수 Por lo 있는 거예요. tanto, puede predicar el evangelio fielmente. 그래서 우리가 잘 알고 있는 Es la 말씀입니다. palabra que ya sabemos bien. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Despacio, leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. primeramente. 예, 두 가지 무엇이죠? Primeramente, ¿cuáles son 그의 estas 나라를 dos 먼저 cosas? 구해라. Primero tenemos que buscar el reino de Dios. 복음을 전하는 삶을 살아가는 Es la 겁니다. vida de predicar el evangelio. 그의 의를 Su 구하라. justicia. 서로 사랑하며 말씀에 순종하는 삶을 La 살아라. vida de obedecer ante la palabra amándose unos a otros. 그 말씀을 하고 있는 Habla de 겁니다. esto. 예, 그래서 먼저가 뭐냐? Por lo 먼저. tanto, ¿qué es lo primero? 자, 교회가 있고 교회가 주님의 일이 있고 교회 집에 회사의 일이 있고 자기 집의 일이 있어요. Aquí está el trabajo de la iglesia, el trabajo de su empresa y el trabajo de donde estudia, ¿no? 뭐가 문제예요? ¿Qué cosa tiene que ser primero? 뭐 좀 극단적인 예를 들어봅시다. Les voy a dar un ejemplo final, 교회가 exagerado. 지금 우리가 건축을 하고 있어요. Por ejemplo, la iglesia está construyendo, 건축을 해야 하는데 estamos haciendo la construcción, 자기 집 건축도 시작했어. pero también empezó con la construcción de su casa. 그래서 우리 집 시멘트 살 돈도 없는데 Ni siquiera tengo dinero para comprar el cemento de mi casa. 내 집 짓는데 시멘트도 필요한데 Necesito cemento para hacer la casa de mi casa. 난 그래서 아직 교회에 도와주고 싶어도 Aunque quiero yo ayudar a la iglesia, 교회에다가 시멘트 값 보태고 싶어도 aunque quiero yo ayudar con el precio de cemento 나는 우리 de 집 la iglesia, 우리 집 짓는 시멘트 먼저 짓는 게 pero 먼저야. lo primero para mí es tener dinero para comprar el cemento de mi casa. 그리고 아마 주님의 상황 아실 거야. Seguramente el Señor también conocería mi 아이고, 하나님이 situación. 주님이 내 집 짓고 있는 거, 나 짓고 있는 아는데. Dios conoce que yo también estoy haciendo la construcción. 이해해 주실 Así 것이고, que me entendería. 그러니까 나는 건축에 동참 안 할 Así 거야. que no voy a participar en la construcción. 하나님이 알고 그럴 만하다고 이해해 Entonces 주실까요? Dios va a decir, ¿tienes razón? 그게 아니라는 거예요. No. 먼저라는 기준이 참 중요한데. El criterio de lo primero es muy importante. 부지케못, 하게요, 아게요, capítulo 1. ¿Dónde está Ageo? Ageo capítulo 1 versículo 9. España después Ageo. Ageo, Scaria, después Malaquía. ¿Entendió? Ageo capítulo 1 versículo 9. 교회 문제보다 자기 집의 문제를 더 생각하는 사람에게 그 먼저라는 기준을 잘못 잡고 있는 사람에게 주님의
주님 여호와께서 이렇게 말씀하신 겁니다. A la persona que ponía mar el criterio de lo primero, a las personas que estuvieron más rápidos a su casa, dijo Dios así. 하게요 capítulo 1 versículo 9 leam sunto Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. 주님이 말씀하십니다. Dice el Señor. 내 집은 황무하였을 때 너희는 각각 자기 집에 빨랐음이니라. Está escrito, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. 이스라엘이 예루살렘 성전을 건축하고 있습니다. Israel estaba construyendo el templo de Jerusalén. 그런데 물질이라든지 많은 것이 부족한 겁니다. Pero faltaba muchas cosas que sean material y todo. 그런데 그러니까 계속 시간이 지체되고 건축이 안 Por 되는 lo 거예요. tanto, se demoraba más el tiempo y no se podía avanzar con la 그런데 construcción. 이스라엘 사람들은 성전 건축하는 데 동참은 안 하는데 Pero los israelitas no participaron en la construcción, 자기 집 화장실 고치고 pero para reparar su baño, 자기 집 벤타나 고치고 para reparar la 자기 ventana, 집 페인트 칠하고 para pintar la casa, 그거는 빠른데 para estas cosas ellos corrieron, 주님의 일에는 pero para las cosas del 먼저가 Señor 안 되는 겁니다. no lo tomaron como lo primero. Por lo tanto, dijo que lo sopló. 먼저란 기준을 잘못 잡고 있으면은요. Si es que no tiene el criterio de lo primero, 하나님 불어버리게 entonces 나가는 el 겁니다. Señor soplaría finalmente. 미국이라는 나라는요. Estados Unidos 사실은 청교도들이 세운 en 나라. realidad es un país levantado por los puritanos. 청교도들이 누구냐면 ¿Quiénes son los puritanos? 이 영국에서 신앙생활했던 그리스인들인데 Son cristianos que llevaron la vida cristiana en Inglaterra, 영국의 메리 여왕이라는 여왕이 나타나 가지고 pero como apareció una reina Mary en Inglaterra, 그 여왕이 카톨릭을 너무나 믿었거든요. ella era quien creía mucho en el 그래서 catolicismo. 그리스인들을 막 Por lo 무지하게 tanto, 너무 많이 죽인 거예요. cruelmente mataba a los cristianos. 그래서 그 메리 여왕 별명이 뭐냐면 Por lo tanto, ¿qué cosa ha sido el apodo de la reina Mary? 피의 여왕이에요. 피의 여왕. La reina de sangre. 얼마나 그리스인들을 죽이고 피를 흘리게 ¿A 했으면요. cuántos muchos cristianos les habrá derramado la sangre 별명이 피의 여왕, 피의 que 여왕. llegó a tener el apodo que es la reina de sangre? 그래서 그리스인들이 핍박을 피해 가지고 Por lo tanto, los cristianos escapándose de la persecución, 메이플라워라는 배를 타고 있잖아요. tomando el barco llamado Mayflower, 미국이란 나라에 도착했어요. llegaron a la tierra de Estados Unidos. 그게 미국 역사의 사실은 시작입니다. Esto es el comienzo de la historia de Estados 그런데 Unidos. 그들이 도착해가지고 Ellos 청교도들이요. llegaron, los puritanos llegaron. 가장 먼저 무엇을 ¿Y 지었을까요? qué es lo que ellos construyeron primero? 먼저 교회를 지었어요. Primero la iglesia. 두 번째로 Segundo, 그다음에 뭐 지었을까요? ¿qué habrá construido? 예? 까사노 콜레이를 지었어요. Colegio. 그게 미국의 지금의 하버드 대학입니다. Es la Universidad Harvard de Estados Unidos. 세계 최고의 대학이죠. La mejor universidad del mundo, ¿verdad? 최고로 인재들이 가는 대학이에요. La universidad donde van solamente los 그다음에, reconocidos. 그 다음에 Y después de 그 esto, 다음에 자기 집을 y después de esto recién hicieron sus casas. 우선순위가 잘 되는 거예요. Lo primero está claro ¿Ve para 미국이 ellos. 감사합니까? ¿Por qué Estados Unidos vive bien? 왜 미국이란 나라를 하나님이 축복했습니까? ¿Por qué Dios bendijo al país llamado 여러분 Estados 정말 Unidos? 축복받고 싶습니까? ¿Desean ustedes realmente recibir la bendición? 먼저란 기준을 잘 잡으세요. Tienen que crear, o sea, agarrar bien el criterio de lo primero. 정말 이게 비밀인데 Esto es un misterio, 이걸 잘 못 깨달아. pero hay muchas personas que no llegan a 이걸 comprender 깨달은 esto. 분들은요. Pero los que comprendieron esto, 먼저란 기준 확실한 분들은요. los que tienen claro el criterio de lo primero, 반드시 주님 sí o 축복. sí van a ser bendecidos por el Señor. 정말 축복하십니다. De verdad, el Señor bendice. 정말 너무나 감사하게도 Lo que agradezco bastante 자, 이번에 이 건축을 통해서 했잖아요. es que por medio de esta construcción, 하나님이 우리 교회에 막 축복을 많이 주시는 것 también 같아요. Dios está añadiendo más bendición Mire, sobre ¿cómo nuestra les hace? iglesia, está levantando trabajadores. 아, 정말 너무나 직장일도 바쁘고 힘든데도 불구하고 Sé que todos están ocupados por su trabajo y 참 todo, 건축에 동참해 주는 한 분 한 분들을 보면은요. pero al ver a cada hermano que participa en la construcción, 너무나 감사가 de 돼요. verdad no me queda más que agradecer. 어제도 우르반바에서 Ayer también desde Urbamba, 다비형제가 왔습니다. hermano David ha venido. 일이 바쁘고 농사 일도 많고 여러 가지 일도 Tiene 많은데 muchas cosas que hacer, 다 제껴놓고 어제 와서 pero dejando todo, ayer vino. 그게 또 잤어요. Todavía se quedó dormido allá. 근데 오늘 왜못 Pero 하는지 아세요? no sé por qué ahora no está. 두 분이 안 보이죠 지금? 두 분이 안 Ahora 보이죠? dos personas no están presentes, ¿no? 헤라로드 형제님하고 Hermano Gerardo 다비 형제님이 안 y 보여요. hermano David no están presentes ahora. 그 교회 담이 무너져가고 Es que 지금 el muro 거기 de la iglesia se ha derrumbado. 오늘 Hoy, justo hoy.
가지고 다행히 사람이 없어갖고 안 Pero 다쳤어요. como menos mal no había gente que pasaba, entonces nadie se ha Ay, herido. 감사하죠. Es lo que agradecemos, 그 두 ¿verdad? 분이 지금 Por eso dos personas ahora. 그 놔두고 오면 도둑도 들고 지고 Porque si dejamos así la iglesia, entonces va a entrar ladrón. 두 분이 지금 Dos 우리는 ahora. 하나님의 말씀 듣고 있는데 Ahora estamos nosotros escuchando la palabra cómodamente, 그분들은 pero 지금 ellos 그걸 건축하고 있어요. están haciendo la construcción. 그뿐만 아니라 No solamente esto. 우리 우고 형제님 5시간 거리에서 Hermano Hugo, desde la distancia de 5 horas. 포로 형제님도 4시간 Hermano Jorge 거리에서 también desde la distancia de 4 horas. 자매님들 또 Las 형제님들도 hermanas, hermanos, 예, 하나님이요. 외형적인 교회만 만들어 가신 것이 Dios 아니라 no va creando solamente la iglesia por 정말 apariencia, 그 먼저를 아는 sino 주님의 제자다운 교회를 만들어 가시는 겁니다. va creando la iglesia como discípulo del Señor, que 저는- conozca qué es lo primero. 저는 그게 너무 감사가 돼요. Esto es lo que yo agradezco. 매일매일 함께하고 힘이 들어도요. Todos los días hacemos juntos y 너무 nos 행복합니다. agota, pero siempre estoy 정말 너무 feliz. 행복합니다. Siempre estoy feliz. 예, 막이 외형의 건물이 아니라 내형적인 기둥들이 막 세워져 가는 것이 Porque 느껴지거든요. siento que las columnas de la iglesia se están levantando. No estamos haciendo la iglesia hermosa por apariencia, sino por dentro. 먼저란 기준을 잘 잡으십시오. Tenemos que tener claro el criterio de lo primero. 주님이 그걸 요구하십니다. Dios se requiere esto. 그래서 그 제자에게는 뭐라 그랬어요? Por lo tanto, al discípulo que dijo, 제자가 아닌 구원받지 못한 서기관에게 뭐라 그랬어요? al escriba que no recibió la salvación, que dijo, 너 먼저 구원부터 받아라. que primero recibe la salvación. 나는 내 머리가 되고 싶다. Yo quiero ser tu cabeza. 너 마음은 좋은데 넌 아직 아니다. Es bueno el corazón que tienes tú, pero todavía no 구원받은 estás salvo. 제자에게는 Pero al discípulo que recibió la salvación, 뭐라 ¿qué 했습니까? dijo? 먼저, Primero, 먼저, primero, 먼저, primero. 먼저라는 기준을 잡아라. Tiene que tener el criterio de lo primero. 그걸 이제 주님이 우리 모든 그리스도인들에게 요구하신 거예요. Esto requiere a todos los cristianos. 자, 이제 세 번째 Tercero. 보겠습니다. 자, 이 사람도 구원받은 사람인지 아닌지 보겠습니다. Vamos a ver si esta persona 어떤 recibió la 사람일까요? salvación. 자, 다시 누가복음 가보겠습니다. San Lucas, vamos a volver. San Lucas capítulo 9, versículo 61와 62. San Lucas capítulo 9, versículo 61와 62. Leamos juntos. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 자, 이 질문은 이제 쉬울 거예요. Esta pregunta también sería fácil, 자, ¿no? 이 세 번째 부류의 사람은 구원을 받은 사람이에요? 안 받은 사람이에요? ¿La tercera clase de persona recibió la salvación o no? 응? ¿Sí? 어떻게 알아요? ¿Cómo podemos 이제 conocer? 쉽죠? Ahora sí es fácil, 이제 ¿verdad? 쉽죠? Ahora sí es fácil. 예, 이 사람도 구원받은 사람이에요. Esta persona también se recibió la salvación. 그런데 여기서는 어떤 걸 얘기냐면 Pero aquí, ¿qué está diciendo? 주님의 제자는 주님을 가까이 따라야 되잖아요. El discípulo del Señor tiene que seguir al Señor cerca de él. 그런데 이 사람이 뭐라고 합니까? ¿Pero qué está diciendo esta persona? 말은 이렇게 얘기했어요. Por boca dijo así, 주여 내가 주를 쫓겠나이다. Señor, te seguiré. 근데 이 사람은 뭐냐면 ¿Pero qué dijo esta persona más? 구원을 갖고 주님을 쫓으려는 마음도 있는데 Recibió la salvación, tiene hasta corazón para seguir al Señor, 뒤를 돌아보자는 마음이 있어요. pero tiene corazón de querer mirar hacia atrás. 여러분들 구원받고요. 뒤돌아본 적 있어요, 없어요? ¿Ustedes miraron de vez en cuando hacia atrás después de recibir la salvación? 있어요, 없어요? Sí, 네, 저도 있어요. yo también, 저도 있어요. yo también. 구원받고 나서요. 때로는 내가 공부하고 있을 때 De vez en cuando después de recibir la 나도 salvación, tal 남들처럼 vez 더 estudiando. 성공하고 싶고 Yo también tenía ganas de 더 tener 돈도 많이 más 벌고 éxito, ganar más dinero. 어떤 돈이란 것 때문에 뒤를 돌아볼 때도 있었고 De vez en cuando me volteaba a mirar hacia atrás por dinero. 어떤 더 좋은 직장 이런 것 때문에 뒤를 돌아볼 수 있었고 De vez en cuando quizás por un buen trabajo. 이 사람도 마찬가지인 거예요. Esta persona 이 también sería lo 사람도 mismo. 주님의 제자이고 Esta persona también es 주님을 살고 discípulo del 싶은 마음도 Señor 있어요. y tiene corazón de querer vivir por el 그런데 Señor. 예수님은 하나님이기 때문에 Pero como Jesús es Dios, 모든 사람의 마음을 알잖아요. conoce todos los corazones de las 주님은 이 personas. 사람의 이 또 다른 사람의 마음을 보셨어요. El Señor miró el otro corazón de esta persona. 구원을 받았는데 Aunque recibió la salvación, 뒤를 돌아보는 마음이 있는 거예요. pero tenía corazón de querer mirar hacia atrás. 무엇 때문에? ¿Para qué? 가족. Por la familia. 가족 때문에. Por la familia. 가족에게 마음이 붙잡혀 있는 겁니다. Su corazón está atado prácticamente 이 por la 사람의 간증을 familia. 보십시오. Mire, por favor, el testimonio de esta persona. 주여 내가 주를 쫓겠나이다. 많은 이라고 했죠. Dice, te seguiré, Señor, pero, 그 다음에 뭐라 합니까? ¿qué más dice? 먼저 내 가족과 작별하게 허락하옵소서. Déjame que me despida primero
de los que están en mi 참 이 casa. 사람도 먼저란 기준을 잘못 잡았어요. Esta persona también es quien hizo mal el criterio de lo 그러니까 primero. 가족 때문에 자꾸 뒤돌아보는 거예요. O sea, se volteaba cada rato a mirar hacia atrás por la familia. 이 사람은 예수님을 주라고 하고 주님을 따를 마음도 있지만 Esta persona llamaba al Señor como Señor también tenía, o sea, llamaba, o sea, tenía corazón de querer seguir al 가족에게 Señor, 붙잡혀 있는 pero 겁니다. su corazón estaba atado por la familia. 참 예전에 이제 봉사할 때도 그랬어요. Cuando yo hacía servicio también me pasó lo 우리 예수 mismo. 보사가 아픈 겁니다. Mi esposa se enfermó. 며칠 동안 일어나지 못하고 감기 때문에 누워 Por unos 있고 cuantos días no podía trabajar, estaba 근데 acostada, 교회 일이 너무 중요한 일들이 있는 거예요. pero tenía muchos trabajos importantes que 큰 교회 hacer en la 행사에 iglesia. 준비를 해야 되는데 Tenía que preparar para algo importante de la 그렇다고 iglesia, 병관을 옆에서 하고 있자니 pero si es que me quedo a 주님 일은 ella, 할 수가 없고 o sea, cerca de ella para cuidarla, entonces tampoco podía hacer el trabajo de 미안한 Dios. 마음에 Por eso, por el corazón de disculpa, 약만 사다 주고 solamente compraba medicina, 그리고 ¿no? 새벽 갔더니 땀을 삘삘 자고 Y 있는데 en la madrugada la veo, ¿no? O sea, con mucho sudor, 미안한 durmiendo. 마음에 자매 옆에 자고 있는 자매 옆에서 무릎 꿇고 기도했던 적이 그런 기억들이 있습니다. Me acuerdo del momento que me quedé orando, o sea, frente a mi esposa que estaba durmiendo, o sea, con mucho sudor, o sea, por esta mar, ¿no? 그리고 또 봉사도 마찬가지예요. El servicio también sería lo 교회에서 mismo. 어떤 임원을 봉사를 부탁합니다. O sea, desde la iglesia pide servicios, ¿no? A Pero los otros 이렇게 presentes. 간증해요. Pero algunas personas 예, testifican 저도 de esta 주님을 manera. 따르고 싶고, Si yo 고마운 también quiero 제자답게 seguir al Señor, quiero 주님을 위해 살고 싶습니다. vivir 말은 para el Señor como un cristiano salvo, pero, 아, 파스터 저는 자녀가 5명이에요. pastor, yo tengo 5 hijos. 아, 얘들 학비가 얼마인 줄 아세요? Usted no conoce cuánto precio se gasta para ayudar, para apoyar a los niños, ¿no? 돈을 벌어야 되기 Tengo que 때문에 ganar dinero, así 저는 que 지금 주님 일을 no 할 수 puedo 없어요. ahora hacer el trabajo del Señor. 어떤 분들은 세상 지기 때문에 그렇게 또 주님 못 따르는 분도 있어요. También 뒤로 hay 돌아보는 분도 있어요. personas que miran hacia atrás por 주님이 la 얘기합니다. posición del mundo, por el 나를 cargo del 따르라. mundo. El Señor dice, 네 주님 sígueme, 위해서 살아라. vive para el Señor. 봉사도 하고 어떤 일을 해달라. Tienes que servir y hacer cosas, 교회 ¿no? 이름으로 주님이 부탁할 수 En el nombre 있습니다. del Señor puede pedir. 근데 어떤 분들은 뒤를 돌아봐요. Pero algunas personas miran hacia 네, atrás. 저하고 같이 신앙생활했던 분 중에 진짜 훌륭하신 분들이 많이 있었어요. 막. Una de las, o sea, había muchas personas que llevaron la vida cristiana conmigo y eran muy grandiosas las personas. 파스tor도 아닌데 Ni 있잖아요. siquiera eran pastores, 파스tor보다 말 설교를 더 잘해. pero sabía dar mejor la palabra que los pastores. 한국에 그런 분들이 En 많아요. Corea hay muchas personas así. 그래서 교회 이름을 부탁을 합니다. Por eso en nombre de la iglesia pide, ¿no? 예, 이제 형제님 이제 우리 교회 돌아서 교회 Hermano, 목회를 puede 해주십시오. por favor entrar en nuestra iglesia para ser pastor. 그런데 나중에는요 못 들어오겠다 그래요. Pero después dicen no. 왠지 아세요? ¿Por qué? 예, 특히 어떤 분들이냐면 Especialmente, ¿qué tipo de persona? 의사, El doctor, 막 박사, científico, doctor, médico, 예, erudito. 진짜 저 그런 분들은요 제가 가까이서 한번 4명을 봤어요. Yo he visto como 4 personas así. 지금도 안 들어오고 지금도 Hasta ahora no entran. 3번이나 예 했는데 Como 3 veces dijeron sí, 그러고 안 들어오면 됐어요. pero así no entraron a la iglesia para ser pastor. 또 한 형제님은요 Y un hermano, 아버님 재산이 너무 많아. es mucha la riqueza de su 그냥 많은 padre. 게 아니고 No solamente es mucha, 건물 한 50개는 살 정도예요. sino con su riqueza puede comprar 50 edificios. 근데 이제 교회에서 부탁을 했어요. Entonces la iglesia pide, ¿no? 교회 돌아와 달라고. ¿Puede por favor entrar en la Sí, iglesia? 했는데- Dijo sí, 아직도 못 돌아왔어요. pero hasta ahora no entró. 아버지 그 재산을 관리해주고 있거든. Porque está administrando la riqueza de su 돈을 padre. 받아서 그럴 수 있어요. Aunque haya recibido la salvación, puede pasar esto. 한 형제님은 교회 병원 의사예요. Un hermano es el doctor. 돈을 엄청 벌어요. Gana mucho el dinero. 아까 그걸 내려놓고 들어오면 Si deja este cargo y entra en la 가족들이 iglesia, 난리나는 거예요. entonces hay un caos entre la familia. 너 그 의사 그래서 돈을 얼마나 벌고 우리 이 많은 가족들이 너 때문에 먹고 사는데 네가 교회 들어오면 어떡하냐. Por ti nosotros, nuestra familia, estamos en paz, pero ¿qué pasa si es que tú entras en la iglesia? 그러니까 그때 뒤를 돌아보는 거예요. Entonces cada rato se voltea a 가족 mirar 때문에. atrás 가족 por la 때문에. familia. 예, 이것도 합당하지 않다는 겁니다. Esto también es algo incorrecto. 주님을 따르려면요 Para seguir al Señor, 가깝게 따라야 됩니다. tiene que seguir a Él cerca. 뒤를 돌아보면 안 돼요. No tiene que mirar hacia atrás. 정말 구원받은 그리스도인은 인정줄에 매여서는 안 됩니다. Los cristianos que recibieron la salvación no tienen que estar atados por la ligadura de cariño. 성경을 자세히 보면요. Si vemos en la Biblia, 예, 이 아브람을 주님이 불렀잖아요. 갈대아 우르라는 데에서 아브람을 el 불러냈습니다. Señor llamó a Abraham de los Ur de los Caldeos, ¿no? 그런데 그 아브람의 아버지 이름이 누구죠? Pero ¿cómo se llamaba el padre de Abraham? 데라.
Tera. 데라라는 아버지가 있는데 Tenía un padre llamado Tera, 아버지가 붙잡았어요. pero su padre le agarró. 그래서 성경 자세히 보면요. Si vemos bien en la 사실 Biblia, 바로 순자가 바로 en 가나안 땅에 realidad al 아브라함 온 게 instante 아니고 no fue a la tierra de Canaán, 아버지에게 정적으로 붙잡혀가지고 sino ha sido agarrado por el padre. 바로 가나안 땅에 오지 못하고 Entonces no pudo llegar a la tierra de Canaán al instante, 아버지가 돌아가실 때까지 sino hasta que fallezca su padre. 머물렀다가 오는 내용이 성경에 기록되어 Se 있어요. quedó y después viajó, 예, ¿no? 합당하지 않은 No 거죠. es algo correcto. 예, 성경 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos en la 자, Biblia. Galatas, capítulo 5, versículo 24. Galatas, capítulo 5, versículo 24. Galatas, capítulo 5, versículo 24. Leamos juntos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 자, 예수의 사람은 육체와 함께 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 그래서 이것도 먼저에 관련된 말씀이고, Esto también es la palabra relacionada con lo primero. 그리고 뒤돌아보지 주님의 제자라면 뒤돌아봐서는 안 된다. Y si realmente fuera el discípulo del Señor, no tiene que mirar hacia atrás. 정적인 거에 잡혀서 뒤돌아보고 신앙의 뒤로 돌아가는 사람이 있어서는 No tiene que haber ninguna persona que se retroceda por mirar hacia atrás por la ligadura de cariño. 어떤 사람은 또 죄 때문에요. También algunas personas por 죄 pecado, 때문에 뒤돌아보느냐고 신앙생활을 앞으로 못 나가는 사람이 por 있어요. pecado mira hacia atrás y no sigue adelante. 그래서 헤브레어 도스 베르시클로 1에 Por lo tanto, 말씀하시기를, como dijo en Hebreos, 자, 여기 뭐라고 말씀하십니까? ¿cómo dice? 자, 레암순 또 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 자, 이게 무엇 때문에 또 그리스도인의 뒤를 돌아보냐면 죄예요, 죄. ¿Por qué razón los cristianos miran 자꾸 이 hacia 죄 atrás? 때문에 넘어져서 Constantemente se caen por pecados, 예전처럼 돌아가는 거예요. o sea, se vuelven como antes. 또 한잔 해보면 또 예전에 뭐또 술 생각도 나고 Se recuerda del licor, 이런저런 죄졌던 것들 생각나고 se recuerda de los pecados que había cometido antes. 마귀는 자꾸 우리를 뒤돌아보게 하고 El diablo constantemente nos hace para que miremos hacia atrás, hace para que nosotros adoremos la vida de antes. 그래서 우리가 참된 주님의 제자의 삶을 살지 못하게 붙잡습니다. Y así nos agarra para que no llevemos una vida como discípulo del Señor. Por lo tanto, 우리가 나아가기 위해서는 para poder seguir adelante como discípulo del Señor, 인정줄로 인하여 뒤돌아봐서도 안 돼. no tiene que mirar hacia atrás por la ligadura de cariño. 죄에 넘어져 뒤돌아봐서도 안 됩니다. No tiene que tampoco caerse por el pecado y mirar hacia 그리고 또 atrás. 어떤 분들은요, 무엇 때문에 뒤를 돌아보냐면 También, ¿quiénes son las personas que miran hacia atrás? ¿Por qué razón? 주님이 금방 안 오실 거야. Porque piensa que el Señor llegaría tarde. 2019년도 뭐 다 지나갔는데 안 Ya está 오셨는데 pasando el año 2019 y no viene el Señor. 내년 2020년에도 안 올 거야. Seguramente no vendrá tampoco el año 2020. 그래서 내년엔 조금 좀 대충 살자. Entonces el próximo año yo viviré como quiera. 조금 좀 교회에 나가는 것도 좀 덜하고 Voy a disminuir la cantidad de ir a la iglesia. 내 먹고 사는 문제, 어떤 세상적인 문제를 좀 더 신경 써야 되겠다. Primero voy a enfocarme más en el problema de comer y beber en el mundo. 그게 뒤돌아보는 거거든요. Esto es mirar hacia atrás. 주님이 한 달에 오신다. Si el Señor viene en un mes, 100% 확실하다. si es al 100%, 여러분 어떻게 사실래요? ¿ustedes cómo vivirían? 뒤돌아볼 시간 있겠어요? ¿Acaso tienen tiempo para mirar hacia atrás? 남은 한 달 어떻게 살 거예요? ¿Cómo vivirían el tiempo que 진짜 한 resta 달에 un mes? 오신다면. Si realmente viene dentro de un mes, 내 시간과 que sea mi 물질과 tiempo, que sea mi riqueza, 내 목숨과 hasta mi vida, 그걸 다 바쳐서 entregando todo. 영원 천국에서 좀이라도 상급 받으려고 하잖아요. Para recibir un poco más de recompensa en el cielo, 앞으로 힘있게 나아갈 거예요. seguiría adelante fuertemente. 맞아요, 틀려요? ¿Cierto? 맞아요, 틀려요? ¿Sí? 근데 왜 자꾸 Pero 뒤돌아보냐면 ¿por qué mira constantemente hacia atrás? 주님이 바로 안 오실 거예요. Porque piensa que el Señor no llegaría 이 al 마음을 마귀가 instante. 주고 El diablo da este corazón. 이 마음이 들어오면은요 Si este corazón entra, 뒤돌아보는 거예요. mira hacia atrás. 뒤돌아보는 거예요. Mira hacia atrás. 그게 쟁기를 손에 쥐고 뒤를 돌아보는 Esto 겁니다. es una vida que mira hacia atrás poniendo su mano en el arado. 그래서 성경이 이렇게 Por lo tanto, la 말씀하십니다. Biblia dice así. 자, 우리 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. 자, 엑소더 32. 이 말씀 잘 아시죠? Conocen bien esta palabra, ¿verdad? 예. 같이 읽지는 않겠습니다. No vamos a leer 내용은 좀 juntos. 설명을 좀 드리겠습니다. Voy a explicar el contenido. 엑소더스 capítulo 32 versículo 1와 4에 보면은요. Si vemos del 1 al 4, 자, 모이세스가 신의 산에
하나님이 계명을 받기 위해서 시내산에 올라갔습니다. Moisés subió al monte de Sinaí para recibir los mandamientos de Dios. 금방 내려온다 했는데 Dijo de que bajaría al instante, 모이세스가 pero 더디 내려오는 Moisés 겁니다. tardaba en bajar. 그러니까 이스라엘 사람들이 어떻게 Entonces, 했어요? ¿qué hicieron los israelitas? 야, 하나님의 말씀을 받으러 왔던 모이세스가 안 내려온다. Moisés, quien fue a recibir la palabra de Dios, no baja. 그가 죽었는가 보다. Creo que él está muerto. 아이, 오늘도 안 왔는데 내일도 안 올 Si 거야. hoy no ha venido, mañana tampoco vendría. 어떻게 했어요? ¿Qué hicieron ellos? 우상 숭배에 빠졌습니다. Se hundieron en la idolatría. 그 모이세스가 잠깐 더디 온다고 Solo por pensar que Moisés vendría un poco tarde, 이스라엘 전체가 todo el pueblo de 죄에 Israel 빠졌고, se ha hundido en la idolatría. 그로 말미암아 하나님의 Y por 큰 causa de esto, 징계를 hubo un gran 받았습니다. castigo de parte de Dios. 이 모습도 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 Esto 겁니다. también es igual a mirar hacia atrás, agarrando, poniendo su mano en el arado. 이 모습도 뒤로 옛날 세상을 돌아가는 Esto 모습입니다. también es igual que volver al tiempo pasado, al tiempo del mundo. 마찬가지입니다. Del mismo modo, 주님이 오실 날이 정말 너무 가깝잖아요. de verdad se acerca el día que el Señor llegue. 2020년이 진짜 올까요? ¿De verdad vendrá el año 2020? 안 올 수도 있는 거예요. Puede ser que no llegue. 정말 주님이 오실 날이 코앞이잖아요. De verdad está muy cerca la venida del Señor. 주님이 더디 온다는 그런 마음을 가지면은요, Si es que pensamos que el Señor tardaría de venir, 우리는 계속 뒤돌아보게 될 겁니다. nosotros constantemente nos voltearemos para mirar hacia atrás. 네, 우리는 그런 뒤돌아보는 삶을 살아서는 안 되겠죠. Nosotros no tendremos que llevar una vida de mirar hacia atrás, ¿verdad? 시간이 거의 다 돼가지고요. Ya llegó la hora. 몇 가지는 좀 빼고 좀 정리해서 Por eso voy a 말씀드리겠습니다. quitar algunas partes, solamente voy a ordenar. 그래서 이 말씀 찾아보겠습니다. Vamos a buscar esta palabra. 살모 85. Salmo 85, versículo 8, muy importante. Despacio, leamos juntos. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, 다시 망령대로 낸 대로 돌아가지 말지어다. para que no se vuelvan a la locura. 자, 1년 동안 신앙생활 한번 돌아봅시다. Durante un año reflexionemos sobre nuestra vida cristiana. 2019년 어떻게 지내셨어요? ¿Cómo ustedes llevaron la vida en el año 2019? 전진하고 좀 제자답게 앞으로 전진해 왔습니까? ¿Progresaron en la fe como discípulo del Señor? 아니면 한 발짝 가고 뒤돌아보고, ¿O después de ir un paso se voltearon a mirar hacia atrás? 한 발짝 가고 Un paso 뒤돌아보고. y voltearse para mirar hacia atrás. 어떻게 지내셨어요? ¿Cómo vivieron? 네, 각자가 아실 겁니다. Cada uno sabrá. 내가 정말 주님의 제자답게 앞으로 나아가는 삶을 살았느냐, Si realmente llevé una vida de progresar como discípulo del Señor. 아니면 쟁기를 잡고 오? 뒤를 돌아보고 살았느냐. Miré hacia atrás, agarrando el arado. 예, 꼭 내가 나를 뒤돌아보게 하고 넘어지게 했던 것들이 무엇인지, ¿Cuáles son las cosas que me hicieron mirar hacia 그게 atrás? 가정이라는 인정줄인지, Puede ser la ligadura de 아니면 cariño. 내가 버리지 못한 죄 때문인지, Puede ser pecado que yo no haya dejado. 아니면 주님이 더 주시겠다고 생각한 그런 합당치 못한 마음가짐 때문에 그런 건지, O puede ser la postura del corazón que diga que el Señor podría venir tarde. 돌아보게 했던 내 자신을 돌아보고, 넘어졌던 내 자신을 돌아보고, Es muy importante reflexionarse en sí mismo 우리는 이제 앞으로 나아가야 됩니다. y seguir adelante. 자, 철로역정이라는 책이에요. En el libro del peregrino 이런 내용이 나옵니다. hay un contenido 우리 así. 후아니 목사님 자주 말씀하시는데, Es lo que dice mucho el pastor Juan 거기 Lee. 주인공이 기독도인데 El protagonista del libro es cristiano. 구원을 받고 있잖아요. Después de recibir la salvación, 앞으로 나아갑니다. sigue adelante. 전신갑주를 입고 앞으로 나아갑니다. Se vistió de 6 armaduras, o sea, de armaduras y 구원의 sigue 투구를 adelante. Se ha 말씀의 칼을 puesto yelmo de la justicia y también la espada de 뭐 믿음의 fe 방패, y también el escudo de la 진리의 fe, 띠마, también el cinturón de la 복음의 심. verdad, también calzados del evangelio. 무장을 잘했어요. Se vistió bien, 근데 뒤에는 pero 갑옷이 없어. su parte de atrás no tiene armas. 보호할 게 없는 O sea, 거예요. no tiene con qué 그래서 protegerse. 기독교는 구원받고 나서요, 무조건 전진만. Por eso los cristianos no pueden voltearse. Siempre en la vida del camino tienen que progresar. nada más. 전진할 때는 앞에 갑옷이 있기 Porque al 때문에 momento de caminar, como en la parte delantera está armada, 마귀의- está 마귀 vestido de 화살을 다 막을 armaduras, 수가 있어요. entonces puede rechazar todas las saetas del diablo. 뒤돌아서면 Pero si es que se voltea, 없어. no tiene armaduras 그냥 atrás. 넘어지는 거예요. Entonces se cae fácil. 그래서 아무튼 올해 한 해도 고생하셨습니다. Este año ha hecho un buen trabajo. 이제 다시
자신을 돌아보고 우리는 정말 주님의 제자답게 뒤돌아보는 그런 어리석은 제자가 되지 않고 앞으로 나아가야 되겠죠. Espero que sean discípulos que puedan seguir adelante y no mirar hacia atrás. 시간이 다 됐네요. Ya llegó la hora. 할 얘기가 많은데. Tengo muchas cosas que decir. 예, 조금만. Un poco más. 예, 예, 간단하게 말씀드리면 신앙생활 하다 보면요 정말 막 죽을 정도로 힘들 때가 있어요. Si digo brevemente, llevando la vida cristiana hay momentos difíciles 다 내려놓고 싶고. desea dejar todo, 아 정말 신앙 그만 여기까지 하고 나 정말 내려놓고 싶다. que desea dejar todo, o sea, de llevar la vida cristiana. 그런 마음이 올라올 때가 있어요. De vez en cuando le sube este corazón a una persona. 예, 그때 우리가 어떻게 해야 되느냐. Y en este momento, ¿cómo tenemos que hacer 두 사람 예를 nosotros? 드는데 Voy a dar dos ejemplos. 예를 들면요 헤네스 밴드 신고에 보면 Si vemos en Génesis, 에사오가 나왔어요. habla acerca de Saúl. 땡과 함브레 물이요 막 배고파 죽게 생겼어. Estaba casi a punto de morir porque tenía hambre. 그래서 어떻게 했어요? Entonces, ¿qué hizo? 뒤돌아봤어요. Miró hacia atrás. 팥죽 한 그릇에 장자병을 팔아버린 거예요. Por un guiso de comida ha vendido su primogenitura. 사실은요 그리스인의 축복과 그리스의 삶을 다 내려놓은 거나 En realidad es igual a dejar la vida de los cristianos. 네, 홉은요 Y Job, 자녀들이 다 죽었습니다. todos sus hijos han muerto. 전 재산이 날라갔습니다. Toda su riqueza se ha quitado. 마누라가 얘기합니다. La esposa 아니, dice, 그러고도 하나님 섬기냐고. igual sirves a Dios. 예, 하나님 저자고 죽으라고 그냥 Dice, maldices a Dios y muérete. 그런 얘기했는데 Dijo, 그런데도 홉은요 pero igual 그 Job, 죽게 생긴 상황에서도 en la 뒤돌아보지 않고 situación desesperante, no miró hacia atrás. 앞으로 나아갔습니다. Seguía adelante. 자, 그래서 우리는 자꾸 정말 너무나 죽을 정도로 힘들고 뒤돌아보고 싶을 때가 생길 수가 있어요. Nosotros 우리 신앙생활. tenemos momentos muy difíciles. Aparecen estos momentos que de vez en cuando queremos dejar el camino de la fe. 어떻게 해야 될까요? ¿Cómo tendremos que hacer? 에사우처럼 Como Esaú. 그 작은 거 하나에 다 Por 버려야 una 될까요? cosa pequeña quiere desamparar 그 todo, 팥장을 dejar 다 버려야 todo. 될까요? Por una comida quiere dejar su 아니면 그 primogenitura. 가운데서도 O en el medio de esta 주님을 situación 의지하고 quiere confiar en el Señor 앞으로 나아가는 y 홉처럼 seguir 돼야 될까요? adelante como Job. 홉처럼 돼야 되겠죠. Como Job tendría que ser, ¿verdad? 그래서 오늘 주님을 따르는 세 부류의 사람들을 배웠습니다. Por lo tanto, hoy aprendimos tres clases de personas que siguieron al Señor. 첫 번째 사람은 누구예요? ¿Quién fue la primera persona? 서기관. Un escriba. 구원받은 사람이 아니에요. ¿Ha sido salvo o no? 구원받지 않은 사람이. No. 그 사람은 막 따르다 하든 말도 주님 상관도 안 해. Que él siga o no, Dios no le interesa. 딱 하나. Solamente una cosa, 구원 먼저 que 받아라. reciba la salvación primero. 그래서 여기 혹시 구원 안 받은 분들 Si hay 계시다면요. personas que no recibieron la salvación entre nosotros, 헌금 안 해도 돼요. está bien que no 헌금도 ofrende. 구원받은 사람만 할수 있는 Solamente 거예요. el cristiano salvo tiene requisito para ofrendar. 구원도 안 받은 분이 막 교회다가 El que 막 no 물질 recibió la 드리고 막 뭐 salvación, 드리고 pero 막 dar material, 그런 거 cosas 주님 a la 안 iglesia, 기뻐합니다. esto el Señor no se alegra. 먼저 주님의 자녀가 되세요. Primero sea el hijo de Dios. 회개하고 복음을 Arrepiéntense 믿으세요. y cree en el Evangelio. 그렇다면 우리는 정말 우리가 구원받은 제자 맞습니까? ¿Somos realmente discípulos del Señor que recibimos la salvación? 제자 맞아요? Sí, somos. 맞아요? Sí. 그럼 오늘 두 가지, 딴 건 두 Entonces, 가지. hoy dos cosas más que otras 제자라면 cosas. Si uno es discípulo, 먼저. lo primero, 먼저가 무엇이냐? tiene que saber qué es lo 먼저가 primero. 뭐예요? ¿Qué es lo primero? 주님을 따르는 거, Seguir al Señor, 그리고 복음을 전하는 거. predicar el Evangelio. 그게 먼저예요, 그게 Esto 먼저. tiene que ser lo 그리고 primero. 또 주님의 제자라면 Otra cosa más, 뒤를 돌아봐서는 안 돼. no mirar hacia atrás. 우리는 전진만 있는 거예요. Nosotros, solo para nosotros existe progresar. 그러기 위해서는 뒤돌아보지 않기 위해서는 Para no mirar hacia atrás, 나를 붙잡고 있는 뒤돌아보게 하는 것들을 버려야 됩니다. tenemos que dejar las cosas que nos agarran Sí. para que nosotros miremos hacia 2019년 atrás. 십자가에 다 묻으세요. Tenemos que ya sepultar todo lo que nosotros 십자가에 cometimos 다 아래 el 묻고 año 2019. 이제 우리는 앞으로 나아가야 Y 됩니다. tenemos que seguir adelante. 2020년 El año 정말 2020, 주님의 제자답게 como discípulo del Señor, 힘있게 앞으로 fuertemente 전진하는 그리스도인들 되었으면 sean 좋겠습니다. cristianos que progresen. 아멘. 네, 기도하고 마치겠습니다. Terminemos con la oración. 지금 참으로 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 정말 먼지반도 못하고 죽어 마땅히 영원한 지옥의 생벌 받아 마땅했던 저희들이었습니다. Éramos pecadores que merecíamos recibir el juicio del infierno eternamente. 그런데 주님의 은혜로서 저희를 구원하여 주시고 Pero nos salvaste por tu gracia 이제 주님을 위해서 살 수 있는 그 제자의 자격도 저에게 y 주셨습니다. nos permitiste el requisito de vivir para el Señor como discípulos. 하지만 2019년 살아오면서 제자답지 못한 합당치 못한 많은 삶을 우리가 살아온 줄 Pero en 압니다. el año 2019 sabemos que cometimos muchos errores. 그런데도 불구하고 오늘도 우리에게 기회를 주시고 Sin embargo, 오늘도 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 기도해 주시님을 참으로 감사드립니다. sabemos que siempre oras por nosotros y que nos da la oportunidad cada día más. 합당치 못한 것들 십자가에 다 Señor, 내려놓고 ayude para que podamos dejar todas las cosas incorrectas en la cruz 먼저는 2019년을 잘 마무리할 수 있도록 y 도와주시고 terminar bien el año 2019.
다가오는 2020년 주님의 제자답게 힘있게 나아가는 저희들이 될 y 수 있도록 seguir 도와주옵소서. adelante fuertemente. El año 2020 que se 주님을 acerca. 따르는 것 그리고 복음을 전하는 것 Seguir al 이것을 Señor y predicar el Evangelio. 가장 먼저로 생각하는 저희들이 될 수 있도록 Ayúdenos para que 도와주옵소서. podamos considerar esto como la prioridad. 은혜로우신 우리 주 예수님 이름 En el 받들어 nombre del Señor 감사하며 misericordioso. 기도드렸습니다.